kusikia neno la Mungu, kwa sababu ndilo pekee lina nguvu ya kupea mawaidha kwa mtu na kumfanya mtu apate kuwa na hekima, kwa sababu hilo ndilo Mungu alituachia, na akasema habari hiyo iweze kuandikwa, na ili mambo hayo yaishi kusomwa, na ili atakaye kumfikia Bwana apate njia, na aweze kufahamu njia ya Mungu ya kazi, na ili asiwahi kuazika ama kwazwa. Atarejea kwa njia kifupi injili ya siku ya Thursday, na ili tuweze kupelekana pamoja. Waliweza kusoma kitabu cha Ayubu. Hiyo siku walianza moja wakasoma yote, lakini siku ya leo ataanzia mstari wa 10. Job 23 verse 10. Ayubu 23 kuanzia mstari wa 10. Ayubu 23 kwambia mũhari wa 10. No rĩrĩ nĩamenyaga njĩra ĩrĩa ndĩrathiĩ nayo, arĩkia kũngeria ngoimĩra hana o ta thahabu. Kũgũrũ gwakwa kũrũgamagia o mũrata wa makinya make, njĩra yake nĩyo ndũire nũmĩrĩire, na ndirĩ ndamĩehuka. Ndirĩ ndahũndũka ngatigana na watho wa mĩromo yake. Ciugo cia kanua gake ndĩcituĩte mũthithũ wĩ bata gũkĩra kwĩyatha niĩ mwene. No ĩndĩ we nĩ wa kĩrĩko o kĩmwe, no ũngĩhota kũmũgarũra? O ũrĩa ngoro yake ĩkwenda rĩ, noguo ekaga. Ũndũ ũrĩa njathĩrĩirwo nĩguo arahingia, nake nĩ wa maũndũ maingĩ mahana ũguo. Tondũ ũcio nĩ gũtebeba ndebebaga ndĩ ũthiũ-inĩ wake, ndecũrania ũhoro wake ngakĩmũguoyohera. Ayubu 23 kuanzia mstari wa 10. Lakini yeye aijua njia niendayo nayo, akisha kunijaribu nitatoka kama dhahabu. Mguu wangu umeshikamana sana na hatua zake, njia yake nimeishika wala sikukengeuka. Sikurudi nyuma kuiacha amri ya midomo yake, nimeyatunza maneno ya kinywa chake zaidi ya riziki yangu. Lakini yeye ni mmoja, ni nani awezaye kumgeuza? Tena nafsi yake ilitakalo ndilo afanyalo, kwani yeye hulitimiza hilo lililoamriwa. Tena mambo mengi kama hayo ya pamoja naye. Kwa hiyo naona taabu mbele ya uso wake, nitakapofikiri na muogopa. Kwani Mungu ameufanya moyo wangu kuzimia, naye mwenzenu amenitaabisha. Bwana asifiwe. Mwathani kana kio kia kiratwira Ngai amenyaga njira yothe iria mundu athiaga nayo. Neno la Mungu linatufahamisha kuwa ati Mungu anajua kila mienendo ya mwanadamu, maundu maria mothe makoraga mundu thiini wa muturire Ngai niakorwo akimenya. Mambo yote yampataye mwanadamu Mungu huyajua. Mathina maria mothe mundu ageragira muhuro wa riua Ngai niamoe. Matatizo yote mtu apitie duniani Mungu anayajua, na kio kiaragĩria ciana cia Ngai, na neno hunenea wana wa Mungu. Mathina maria mothe mundu wa Ngai kana mwana wa Ngai ageragira muhuro wa riua, taabu zote mwana wa Mungu apitie katika dunia hii, gutiri undu Ngai atakaragwo oi. Hakuna Mungu asilolijua, na niamenyaga gĩtũmi kĩa njĩra ĩyo akugeretie, na pia anajua sababu ya njia hiyo aliyokupitisha. Narĩkia kũngeria ngoimĩra hana dhahabu, na anaponipitisha ama anaponijaribu mimi hutokea kama dhahabu. Ũguo mathĩna maria mothe mwana wa Ngai aunagio muhuro wa riua, kwa hivyo matatizo yote mwana wa Mungu apitia katika dunia hii, mundu ũrĩa ũtigĩte kwĩhia, mtu ambaye amewachana na dhambi, nĩwe ũingĩraga njĩra-inĩ ĩno, ndiye anayeingia katika njia hii, na ũngĩthaka ũgatũra thĩinĩ wayo, na ukicheza unaishi ndani yake. Na
no gaharithio na bado utateswa ama utaadhibiwa. andu moraga ni tondu nimagitio menyo, Watu hupotea kwa kukosa maarifa, magagitura marumaga Ngai, basi wanaishi kumtusi Mungu ni tondu wa kurigwo ni uria murutire wa Ngai uko kwa sababu ya kushindwa jinsi Mungu afanyavyo kazi. Tondu dhahabu iria yothe njega itheragio na Kwa mwaki, sababu dhahabu yoyote nzuri hujaribiwa kwa hutengenezwa kwa moto. uguo Ngai arikia kugeria mundu, Kwa hivyo Mungu anapojaribu mtu niacoka agweterera yeye hufika mahali anakungoja umena mwena uria ungi uhana dhahabu, na uweze kutokea upande ule mwingine uking'aa kama dhahabu. riu hindi ino yothe uragerio ri, Wakati huo wote unapojaribiwa, maguru maku mako magithie naku, miguu yako huwa inaenenda wapi? nyugiragia maguru maku guthie kundu kuru, Huwa unakataza miguu yako kwenda mahali ambapo hapastahili. no ukoragwo ukinyete makinya ma Ngai, Huwa bado umekanyanga katika makanyangio ya Mungu. no ukoragwo urumitie watho wa Ngai, Unakuwa umetimiza ama umeshikilia sheria ya Mungu gukira kwiyatha gwaku, kuliko kujiongoza kwako. kiu nikio gitumaga mundu aturire ruo, Basi hiyo ndio sababu ya mwanadamu kuishi katika tondu matatizo. moritu kana muturire Kwa wanyitana, sababu wakati maisha yanashikana, handu ha kuririkana uria weritwo, badala ya kukumbuka jinsi ulivyofahamishwa, ati riu ni waingira werũ-inĩ uthie ukagerio ni ati mwathani, sasa umeingia nyikani uende ujaribiwe na Mungu, na Ngai niagwetereire mwena uria ungi, na Mungu anakungojea upande ule mwingine ume uhana dhahabu, utokee uking'aa kama dhahabu. riu wi kuu werũ-inĩ uthiaga atia, Sasa ukiwa uko nyikani huo unaenenda vipi? wi kuu magerio-inĩ wĩciragia atia, Ukiwa katika majaribu huo unafikiria vipi? hindi ĩrĩa nduma itumanĩte mũno wĩciragia atia, Wakati giza ni totoro huo unafikiria vipi? hindi ĩrĩa mũtũrĩre ũnyitanĩte wĩciragia Wakati atia, maisha yameshikana huo unafikiria vipi? tondu Ngai iga atĩrĩrĩ, Kwa sababu Mungu amesema ati we nĩ wa kĩrĩko kĩmwe ati yeye ni wa agano moja pekee. no ũngĩhota kũmũgarũra, Basi nani awezaye kumbadilisha? o ũrĩa ngoro yake ĩkwenda noguo eka, Jinsi roho yake ipendavyo ndivyo anavyofanya. ndũngĩhota gũcenjia Ngai, Huwezi mbadilisha Mungu. ona tene nĩ wageragia Hata hapo awali ulikuwa unajaribu na gũtiahotekeki, na haikuwezekana. hĩndĩ ĩyo ndũĩ Ngai ndagarũrũkaga, Hiyo wakati haukujua kuwa Mungu habadiliki. rĩu nĩ wĩrĩtwo Ngai nĩ wa kĩrĩko kĩmwe, Sasa umefahamishwa kuwa Mungu ni wa agano moja na aragia o ũndũ ũmwe, na huwa ananena jambo moja. nĩkĩo ũrongoterwo atĩrĩrĩ, Ndipo hapo juu tumeambiwa ndirĩ ndahũndũka gatigana na watho wa mĩromo ya kanua gake, ati sijawahi geuka nikawachana na agano ya kinywa chake, kana ciugo nĩ ndoire ciugo ciake ngĩciga mũthithũ thĩinĩ wakwa, ama nilichukua neno la Mungu na nikajiwekea ndani yangu, ngĩgĩtiga gũcoka kwĩyatha rĩngĩ, basi nikawacha kujiongoza ama kujitawala tena. tondũ nĩ ndĩramenyire Ngai nĩ wa ũndũ ũmwe, Kwa sababu nilifahamu kuwa Mungu ni wa jambo moja pekee, na ũrĩa oiga ndacenjagia, na anachokisema habadiliki, na iga ĩno nĩyo njĩra, na akisema hii ndio njia. nĩ gwakire njĩra ingĩ nyingĩ, Kulikuja njia nyingi zingine sana, na andũ makĩhunjĩrio ũhoro wacio na magĩcigera, na watu wakahubiriwa kuzihusu na wakazipitia, naguo thĩna ũgĩtũũra, basi nao shida na tabu zikadumu. no Ngai nĩ wa kĩrĩko kĩmwe, Lakini Mungu ni wa agano moja pekee, na ũrĩa oiga na ũrĩa endete noguo ekaga, na anavyosema na anavyopenda ndivyo hufanya. atĩ ũndũ ũrĩa njathĩrĩirio noguo arahingia, Ati jambo ambalo nimeamuriwa ndiyo hulitimiza, nake nĩ wa maũndũ mangĩ maingĩ o ta ũguo, naye ni wa mambo mengine mengi kwa njia hiyo, marĩa ageragia ciana ciake namo, ambayo hujaribu wana wake nayo, nĩgetha citige kwĩhoka hinya wa mũcukani, na ili wawache kutumaini nguvu za shetani, na nĩgetha ũthĩ ũthire thĩinĩ wa ciana ciake, na ili dunia uishe katika wana wake, nĩgetha mũndũ wa Ngai acoke ũrĩa ũthĩtwo Eden, na ili mwana wa Mungu arudi jinsi alivyoumbwa Edeni. nĩkĩo toka thĩinĩ wa ũrutani thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro Na kĩerũ, ndiposa tunapofunzwa mafundisho katika agano mpya, twĩragwo magerio makiũka nĩgetha mahorie mwaki wa Roho Mũtheru, huwa tunajulishwa kuwa majaribu hayaji na ili yazime moto wa Roho Mtakatifu, no mokaga nĩgetha wĩrute kwĩhoka Ngai, lakini huja na ili uweze kujifunza kutumainia Mungu. mokaga nĩgetha ũmenye ũrĩa mũkũmbi ahana, Huwa yanaja na ili uweze kujua Mungu alivyo. no rĩu makinya maku nĩ makinyĩte nginya cia Mwathani, Lakini sasa makanyangio yako yamekanyangia makanyangio ya Mungu. hĩndĩ ĩyo nduma itumanĩte ũguo, Wakati giza imeshikana hivyo, ũkoragwo gwĩciria atĩa, huwa unawaza lipi? tondũ raini ya mũico ratwĩra Kwa atĩrĩ, sababu mstari wa mwisho umetuambia nĩ ũkorwo ti ndume ĩno ĩtũmĩte make, ati kwa sababu sio giza hii imenifanya nishangae, na ndimakĩte nĩ ũndũ
ati na nduma kana ni ubetwa ne nduma othio wala si kwa sababu nimefunikwa na giza usoni, na ni nduma ndumanu na ni giza totoro. ati mathina maya timo maratumaniite Ati shida hizi sizo zinazonifanya nilie. ni ndima kese ni ura mutorera wa jikara Sijashtuka kwa sababu ya jinsi maisha wamenikalia. tikio ndirarira Sio kwa sababu hiyo ninalia. tikio ndinyitete ruthia Sio kwa sababu hiyo nimejishika uso. ndireshiria uhoro wa Ngai Ninafikiria tu habari ya Mungu, na ndatarania murutere wake wa na wira ninapowaza jinsi ya kazi yake, ndesorania uhoro wake ninapowaza kumhusu, ati ngamuguoyo he ati huwa namuogopa. ndimakite tondu ndi murwaru Sijashtuka kwa sababu mimi ni mgonjwa. tikio ndirarira Sio kwa sababu hiyo ninalia. muka kundura gitanda-ini Mnapokuja kuniangalia kitandani, ati ndirecurania uhoro wa Ngai ona ngomete hau ati ninawaza tu kuhusu Mungu hata nikiwa nimelala hapo. ati ni ndiramakio ni Ngai Ati mimi tu nashtuliwa tu na Mungu ni njira iria ageragira agetheria mwana wake kwa njia anazozipitia anapomtakaza mwana wake. aria angi makirira na makinjiguira muturira unjikarĩire Wengine wakilia na wakinihurumia kwa jinsi maisha yamenikalia, mageciria ndirarĩra nĩ tondũ wa ũguo mararĩra wanafikiria kuwa nalia kwa sababu ya jinsi wanavyolia. nĩ ndĩretĩkia kiugo kĩa Mwathani Ninaamini neno la Mungu, atĩ niĩ ndiramaka nĩ tondũ wa ũguo gũikarĩte ati mimi sijali kwa jinsi mambo yalivyo. ndiramaka nĩ tondũ wa ũguo andũ manjũkĩrĩire Sijali kwa sababu ya jinsi watu wamekuja kinyume nami. ndiramaka nĩ tondũ wa ũguo andũ manumĩte Sijali kwa sababu ya jinsi watu wamenitusi. kĩrĩa kĩratũma ndĩtigĩre na makere Kila kinachoniogopesha na kinanifanya nishtuke, ati Ngai ahana atĩa ati kwani Mungu anakaa vipi? yani kũnumithia nĩ gũtũma nĩ gũtheria aratheria Yani kutusiwa ni Mungu anatumia njia hiyo kunitakaza. yani kũnjĩhithĩra we riũa nduma ĩndumanĩre nĩ gũtheria aratheria Yani kunijifichia yeye jua na ili giza inijae ni kunitakaza. ati niĩ ndĩramaka nĩ Ngai Ati mimi tu nashangazwa nashtuliwa na Mungu. na ngakena nĩ kũmenya njĩra cia Ngai Na pia nafurahia kwa kujua njia zake Mungu, iria ageragĩra agĩtheria ndungata ciake anazozipitia anapotakaza wana wake. na tondũ tiguo twarutĩtwo tene Na kwa rĩ sababu si hivyo tulikuwa tumefunzwa awali, nĩ twagerire njĩra cia mũcukani basi tulipitia njia za shetani na tũtigakiumĩra na hatutatokea. rĩu ningĩ ona twarutwo ũhoro ũyũ rĩ Sasa hata tukifunzwa habari hii, ũkoraga makinya ma mũndũ nĩ maimire wewe unapata makanyangio ya mtu yametoka kwenye njia. mũndũ nĩ arekirie maathani make Mtu ameachilia agano za Mungu, nĩaire ciugo cia tũnua twa andũ amechukua maneno ya vinywa vya watu, nĩathire kũrongoria watho wa mbarĩ ciao ameenda kutafuta mambo ya watu wao, nĩanjithirie kũũria rĩrĩa ndigua cũcũ nĩ arwarĩte ekire atĩa anaenda kuchunguza jinsi. Wakati nilisikia nyanya alikuwa amegonjeka alifanya lipi, njiguaga tata witũ nĩ arwarĩte mũrimũ ta ũyũ nĩkĩ ekire nasikiaga shangazi alikuwa amegonjeka ugonjwa kama huyu alifanya nini, ona kana nĩ akuire ama alikufa. rĩu naniĩ no ngũgĩkua Basi pia nami nitakufa. yani nĩ umire njĩra Sasa umetoka kwenye njia, nĩũriganĩirwo nĩ kiugo kĩa mũhunjia umesahau na neno la mtumishi. atĩ Ngai maũndũ maingĩ marĩa ageragĩra nĩgetha athondeke mũndũ Ati wake Mungu akona mambo mengi yanayopitia na ili atengeneze mtu wake, na gwetereire mũrĩmo ũrĩa umire ũhana thahabu na amekungojea upande ule mwingine utokee ukiwa kama dhahabu. we nawe no kũrũra ũrorũra gũkũ na maũndũ ma tũhũ Basi nawe ni kuzurura tu, unazurura huku na mambo ya bure, ũgĩtuĩragia irĩra cia andũ ukichunguza mambo ya watu. kona kinya haha mũndũ abatiĩ gwĩka atĩa Fika hapa mtu anafaa kufanya lipi? ũgĩthiaga kũrĩ irĩra cia tũhũ Ukienda ukifuatilia mafunzo ya bure, mũtũrĩre wanagia nduma teno athuri mũndũ ekaga ati atĩa maisha yakipata giza kama hii, wazee mtu hufanya lipi? matingĩgũteithia Hawawezi kusaidia, megũkwĩra maũndũ make watakwambia tu mambo ushtuke, megũgwĩkiria magongona make watakufanyia madhabihu ushtuke, kũgĩe nduma ĩranyita na ũguo na moko upate giza inayoshikika hivi na mkono. no Ngai nĩ wa kĩrĩko Lakini Mungu ni wa agano moja pekee, na ndagarũrũkaga na huwa habadiliki, na gũtirĩ mũndũ ngota kũmũgarũra na hakuna awezaye kumbadilisha, na ekaga o ũrĩa ngoro yake ĩtuĩte na huwa anafanya mapenzi ya roho yake. na maũndũ macio magũkorete Na mambo ambayo amekupata nĩ kũhingia arahingia ũrĩa agũtuĩrĩire ni kutimiza, anatimiza alivyokuagiza. wĩthiranĩrie ũthere Basi jimalizie utakazike, akũhe mũtũrĩre mũtheru na ili akupe maisha masafi, na gwathe kũrĩa irathimo ciaku citagathira ikoragwo na kuamrishia wakati mahali baraka zako zipo na ambazo haziishi. gitĩra magũrũ maku matikae kuma mwena-inĩ wa makinya maku Basi linda miguu yako isitoke katika njia zake, no mana kĩhoto lakini kweli wĩtĩkio ũtarĩ mũgerie ti wĩtĩkio
Imani ambayo haijajaribiwa sio imani. Thahabu kana mũthanga ũcio no kĩnengerwo. Huo mchanga hata ukipatiwa, Ũcio wĩtagwo thahabu kĩenyo na gũkũ thĩ. mchanga unaoitwa dhahabu unaochimbwa huko chini Ndũngĩgũteithia. hauwezi kusaidia. O nginya hĩndĩ ĩrĩa ũgatwarwo mwaki-inĩ mũhiũ. Na mpaka wakati ule utapelekwa katika moto ulio mkali. Weherie kĩrĩa gĩothe kĩhana thĩ. Utoe kilichofanana na dunia. Utherio maita mũgwanja. Utakazwe mara 7 Nĩgetha ĩcoke ĩtuĩke cuma. na ili iwe chuma nzuri. Kĩndũ kĩa goro. Kitu chenye Rĩu dhamana. hĩndĩ ĩyo nĩũgũtonga. Sasa wakati huo utakuwa Na tajiri. ithuĩ noguo tũrerwo. Basi hivyo navyo ndio tunavyoambiwa. Kwenda gwaku, Ati mapenzi yako, meciria maku, mawazo yako, ũrĩa wonaga tarĩ guo. kile vile unavyoona kama ndivyo. Wa mbere tũrakũrĩrĩ ta thĩ na igũrũ na ũrĩa Ngai endete. Kwanza tuliona kuwa ni kama dunia na mbingu jinsi Mungu apendavyo. Na Ngai nĩ wa maũndũ maingĩ marĩa ageragĩra gĩtheria Na Mungu ni wa mambo mengi yanayopitishia mtu anapomtakaza. Karĩ kĩ Saitani ekirire mũndũ harĩa Eden. Kwani ni nini shetani alitia ndani ya mtu pale Kaĩ Edeni? mũndũ aciaragwo na akili cihana. Kwani mtu huzaliwa akiwa na mawazo yanakaa ta vipi? cia Saitani. Kama mawazo kama ya Na shetani. nĩ kĩndũ gĩtangĩtigĩrĩka ũthamaki-inĩ wake. Na ni kitu ambacho hakiwezi kukubalika katika ufalme wa Rĩu we Mungu. nĩ ũmĩrĩrie Sasa ni wewe uvumilie. kwenda kwa Ngai kũhinge thĩinĩ waku. Mapenzi ya Mungu yatimie ndani yako. We ndũngĩmenya gĩtũmi kĩa Ngai akũgerie njĩra ĩyo. Wewe huwezi jua kusudi la Mungu kukupitisha njia hiyo. No we nĩoĩ. Lakini yeye anajua. No githĩ ndwamenya nĩ Ngai ũragũteberia. Lakini sasa si umejua Mungu ndiye kupitisha hii hayo. Githĩ ndwamenya nĩ Ngai ũhithĩte ũthiũ wake tie gũkwarĩra. Si umejua ni Mungu ameficha uso wake na ili uache kukuangemezea. Ũguo ũrakĩgĩra ki. Basi kwa nyanya yako unaendea lini? Mbĩrĩra-inĩ ũragĩra ki. Kwenye kaburi unaendea lini? Kwa mama mwake hau-inĩ wagĩra ki. Unaendea lini kwa mjomba wako? Mwathani. Bwana asifiwe. Twacibũ wagĩra. Kwa chifu unaendea nini? Nake no mũtumanĩre. Na pia naye amejawa na giza. Kwa Mũnyoro ũragĩra ki. Kwa Munyoro unaendea nini? Na nĩguo eheirwo. Na jinsi ambavyo pia naye giza imemjaa. Sugoi ũragĩra ki. Huko Sugoi unaendea nini? Na ndarona toro. Na hata hapati usingizi. We nĩwe gũkuonera. Wewe ndiye atakayeonea. Kindĩria makinya ma kũhe Ngai. Basi tuliza nyayo zako kwa Mungu. Nĩgetha wĩthiranĩrie. Na ili ujimalizie, Tondũ meciria macio ndũgatungatĩra Ngai na mona weka. kwa sababu mawazo haya hautatumikia Mungu hata ufanye lini. Na ndũrĩ wega ũkona ona weka. Na hakuna jambo nzuri utapata hata ukifanya nini. Umania na kunyia na kuoha Ngai. Malizia na kunyenyekea na kuogopa kwa sababu ya Mungu. Tondũ Ngai agakuoya watuĩka thahabu. Kwa sababu Mungu atakuchukua utakapokuwa dhahabu. No ti thaa ici wĩ mũthanga. Lakini sio wakati huu ambao wewe ni mchanga. Agagũikia jehanamu hamwe na arĩa. Atakurusha jehanamu pamoja na wengine. Ũguo twanyita atĩ Ngai ndagarũrũkaga ũrĩa oigĩte. Kwa hivyo tumeshika kuwa Mungu abadilishi alivyosema. Na kwenda gwake nokuo kũhinga. Na mapenzi yake ndio tu hutimia. Nĩ twarĩtie ũhoro wa Ibrahimu. Tumenena sana kuhusu Ibrahimu. Agĩthaitha Ngai etĩkĩre Ismaili. Aliposihi Mungu sana amkubali Ismaili. Na agĩtũra mũiguithagia. Na akaishi kumfanya aelewe. Atĩ mwana ũtorio. Ati huyu mtoto ni kama watoto wengine. Ngai akamwĩra mwana tota mwana ũrĩa. Mungu naye anamwambia mtoto si kama mtoto mwingine. Niĩ ndiĩ ngamwĩtĩkia. Huyu si, hakuna wakati nitamkubali. Ũyũ ti wakwa. Huyu si wangu. Niĩ njũĩ Ithaka. Mimi najua Isaka. Mwana njerie ngoro ciitũ. Bwana asaidie mioyo yetu. Wewe ũrageria nĩkĩ? Basi wewe unajaribu mbona? Na baba witũ nĩaremirwo nĩ Na baba yetu alishindwa. Ithaka nĩageretie. Isaka alijaribu gũthaithanĩrĩra mũrũ Esau. Kulilia mwanae Esau. Onake akĩrwo ũguo. Naye pia akaambiwa hivyo. Ũyũ ndimũĩ. Huyu simjui. Na ndingĩenda kũmũmenya. Na siwezi taka hata kumjua. Niĩ njũĩ Jakubu. Mimi najua Yakobo. Wewe ũrageria nĩkĩ? Basi wewe mbona unajaribu? Tũcokaga atĩ ũrĩa Ngai atuĩte noguo. Huwa tunarudi kuwa jinsi Mungu alivyoamua ndivyo. Na nĩ wa kĩrĩko kĩmwe. Na ni wa agano moja pekee. Na ndagarũrũkaga. Na huwa habadiliki. Na gũtirĩ mũndũ wanahota kũmũgarũra. Na hakuna aliyeweza kumbadilisha. Ona Musa ageria. Hata Musa alipojaribu. Ona igahurwo ibuku-inĩ rĩa muoyo. Na hata alipojaribu kusema ati afutwe katika kitabu cha uhai. Akĩrwo ndigũkũhura. Na akaambiwa mimi sikufuti. No ndikũmetĩkĩra. Lakini hawa sitawakubali. Ũguo magĩkinyĩrio maũndũ marĩa mathĩrĩirio. Basi wakafikishiwa mambo walioegemewa ya tondũ wa ũremi wao. Kwa sababu ya kuasi kwao. Thĩinĩ wa Koherethu. Katika kitabu cha Mhubiri 3. Tondũ ndĩrenda tũgĩe na kĩrĩko kĩmwe na ithuĩ. Kwa sababu mtume anataka tupate
agano moja pia nasi. twĩragwo tũtigatuĩke andũ a mĩnua ĩĩrĩ. Tuliambiwa kuwa tusiwe watu wa vinywa viwili. Ona mũtungati agĩthomithio nĩguo eragwo. Hata mtumishi anapofunzwa ndivyo huambiwa. No nginya weherie mĩnyua ĩngĩ yothe. Lazima uondoe vinywa hivyo vingine vyote ũgĩe na kĩrĩko kĩmwe. na ili upate agano moja pekee. Kaba gũkua. Ati ni heri kufa. Thia gũtũũra waragia ũrĩa Ngai oigire. Ya kuishi kunena Mungu alivyosema. Kaba kanitha ũhingwo. Ni heri hata kanisa lifungwe. Andũ mathiĩ kũrĩa megũthiĩ. Watu waende kwenye wataenda. Kũrĩa megũkora andũ marĩ na mĩnyua nginya 6. Watakapopata watu wote wana vinywa 6. O mũndũ ũrĩa ũkwenda mũhunjie naguo. Kile kinywa unataka mhubiri ako nayo. Ũkaria maũndũ marĩa ũrenda. Ananena mambo unayotaka. Niĩ ndakanirio. Je, mtume alikanywa? Rĩrĩa Ngai anjirie na kĩrĩko kĩmwe. Ya Mungu alipomjulisha kuwa yeye ni wa agano moja. Na iga nĩakahonokania nĩahonokanagia. Na anaposema ataokoana ataokoana. Na iga nĩ ndirenda ũũ ndiramwenda. Na akisema sitaki huyu simtaki. Na iga nĩ ngacina ndo no nginya ngacina. Anaposema nitachoma watu lazima atawachoma. Na niĩ njĩtĩkagia ũguo. Na mtume huamini hivyo. Na nĩgetha ndikanacinwo Na ndiposa asichomwe, no nginya rĩu ndige kuongerera lazima awache kuongezea kana kũruta ta ũrĩa Ngai oigĩte. wala kupunguza jinsi Mungu alivyosema. Nĩ Kũherethu 3:14. Kwa Mhubiri 3 kuanzia mstari wa 14. Nĩnjũĩ atĩ ũndũ o wothe ũrĩa wĩkagwo nĩ Ngai ũgũtũũra tene na tene. Ndũngĩongerereka kana ũnyihĩke. Nake Ngai awĩkĩte no getha andũ mamwĩtigĩre. Ũrĩa gũtariĩ rĩu-rĩ, noguo gwatariĩ tene. Na ũrĩa ũgatuĩka thutha-inĩ, no ta ũrĩa gwatariĩ tene. Nake Ngai acaragia atĩ ũndũ ũrĩa wahĩtũkire ũcoke oroho. Ona ningĩ makĩria ngĩona atĩ Mhubiri 3 kuanzia mstari wa 14 hadi wa 15. Najua ya kwamba kila kazi aifanyayo Mungu itadumu milele. Haiwezekani kuizidisha kitu wala kuipunguza kitu. Nayo Mungu ameifanya ili watu wamche yeye. Yale yaliyoko yamekuwako na hayo yatakayokuwako yamekwisha kuweko. Naye Mungu huyatafuta tena mambo yale yaliyopita. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Atĩ nĩnjũĩ atĩ ũndũ ũrĩa wothe wĩkagwo nĩ Ngai. Ati najua kuwa jambo lolote litendalo na Mungu ũgũtũũra tene na tene. litadumu milele. Ndũngĩongerereka kana ũnyihanyihĩke. Haliwezi punguzika wala kuongezeka. Nĩ ũndũ nĩ Ngai wĩkĩte. Kwa sababu ni Mungu amelifanya. Ndũkanongerere andũ. Usiwaongezea jambo kana ũrutarĩkĩre andũ. wala upunguzie watu. kana gũthire andũ. Ni yeye watu waishi. No ũndũ ũrĩa Ngai oigire. Lakini Mungu alichokisema oigaga tene na tene. Huwa analisema milele na milele. Mũndũ ndakanagerie kũnyihanyihia. Basi mtu asiwahi jaribu kupunguza. Na mũndũ ndakanagerie kuongerera. Wala kuongezea. Na noguo akĩrĩkia ibuku rĩa Kũgũrio 22 aigire. Na ndivyo akimalizia katika kitabu cha Ufunuo 22 alisema. Mũndũ ndakanongerere ciugo cia ibuku rĩrĩ ũndũ. Ati mtu asiwaongezea maneno ya kitabu hichi jambo. Gũtikanagie mũndũ ũkũruta tondũ thĩinĩ wa ũrathi ũyũ. Wala kusiwahi patikana mtu atakayepunguza jambo katika kitabu hichi. Nĩ ũmũrĩ ũkongerera akongererwo matũhũ marĩa mothe mandĩkĩtwo haha. Kwa sababu yeyote atakayeongezea ataongezewa mambo ya bure yaliyoandikwa hapa. Nake ũrĩa ũkaruta nĩ agathengio mũtĩ-inĩ wa muoyo. Na atakayepunguza atatolewa katika mti wa uhai. Rĩu mũkũmatongia gũkũ thĩ. Basi mtawatajirisha huku duniani. Mũkĩrũmĩrĩra maũndũ marĩa maramwĩra. Mkiyafuata yale mambo wanawaambia. Ũgacoka kũrĩra wĩ wiki. Kisha utalia peke yako. Mũcoke mũcemanie na pastor wako kũu Jehanamu. Na kisha mpatane na mhubiri wako huko Jehanamu. Ũrĩa wakũrutarutĩre thĩra ndũkanore kanitha. Na aliyekupunguzia ati na ili usipotee kanisa. Niĩ ndĩrakwĩra ũre. Yeye mtume anakuambia potea. Thiĩ biũ. Enda kabisa. Tondũ ndigũkorwo ngĩgũteithia. Kwa sababu hata kuwa akikusaidia. Ndakũnyihanyihĩria. Atakapokupunguzia. Na ndingĩkuongerera. Na hawezi kuongezea. Tondũ ndikwenda matũhũ mandĩkĩtwo haha. Kwa sababu hataki mambo ya bure yaliyoandikwa hapa ya kushike. Nĩkĩo thomaga kiugo ũrĩa kĩandĩkĩkĩte. Ndiposa huwa anasoma neno lilivyoandikwa. Tondũ ũrĩa Ngai ekire kuuma tene. Kwa sababu Mungu alichofanya kutoka mwanzo ũgũtũũra tene na tene. litaishi milele na milele. Tondũ ũrĩa gwatariĩ tene noguo gũtariĩ rĩu. Kwa sababu kulivyokuwa hapo awali ndivyo kutakuwa hata sasa. No ũrĩa gũgatuĩka thutha-inĩ
no watarie tene na kutakavyokuwa baadaye ndivyo kulivyokuwa awali. Nake Ngai acaragia ati undu uria wahĩtũkire ucoke oroho. Naye Mungu hutafuta tena mambo yaliyokuwa yamepita yarudi ya kuwepo. Tondu aligie tene na tene. Kwa sababu aliongea milele na milele. Ogoka ruciaro ringi. Kukija uzao tena agacokio maundu maria mari kuwe. Anarejesha mambo yaliyokuwa hapo awali. Nigetha ciroga tu undu. Na ili hukumu itafanywa kwa njia moja. Oguo Ngai oiga aragia tene na tene. Kwa hivyo Mungu anaponena huongea milele na milele. Tondu ecokeraga ringi. Kwa sababu hajirudi tena. Aragia rimwe. Huwa ananena mara moja. Undu atakacoka kugarurira. Ambavyo hataweza kubadilika. Thini wa Roma. Katika kitabu cha Warumi 9. Warumi 9. Warumi 9 kuanzia mstari wa 9. Amure kiugo gĩa kĩĩranĩro nĩ gĩkĩ, kĩrĩkanĩro nĩ gĩkĩ atĩrĩ, ihinda rĩrĩa rĩa mwaka rĩagomanirie rĩrĩa ũgacoka gũka, nake Sara nĩakagĩa na kahĩĩ. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Na toguo wiki no rĩrĩ ningĩ Rebeka onake rĩrĩa arĩkirie kũgĩa ihu rĩa mũthuri ũmwe, nake nĩwe ithe witũ Isaka-rĩ, ona ciana icio itaciarĩtwo kana igakorwo ciĩkĩte ũndũ ona ũmwe mwega kana mũũru, nĩgetha ũhoro ũcio mũthugunde nĩ Ngai wa gwĩthurĩra andũ ũrũme, gũtikanatuĩke atĩ marĩthuragwo nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mekĩte, tiga o ũndũ wa kwenda kwa ũcio mũmetirĩ. O hĩndĩ ĩyo Rebeka ũcio akĩrwo atĩrĩ, ũrĩa mũkũrũ agatuĩka ngombo ya ũrĩa mũnini. Naguo ũguo no ta ũrĩa handĩkĩtwo atĩrĩ, nĩ Jakubu ndendete na Esau ngamũthũra. Warumi 9 kuanzia mstari wa 9 hadi 13. Kwa maana neno la ahadi ni hili, panapo wakati huu nitakuja na Sara atakuwa na mwana. Wala si hivyo tu, lakini Rebeka naye akisha kuchukua mimba kwa mume mmoja, naye ni Isaka baba yetu, kwa maana kabla hawajazaliwa wale watoto wala hawajatenda neno jema wala baya, ili lisimame kusudi la Mungu la kuchagua, si kwa sababu ya matendo bali kwa sababu ya nia yake aitaye. Aliambiwa hivi, mkubwa atatumikia mdogo. Kama ilivyoandikwa, nimependa Yakobo bali Esau nimemchukia. Mwathani arogoshwo. Bwana asifiwe. Ati niĩ nyendete Jakubu. Ati mimi nimempenda Yakobo ndĩmũthũire, bali namchukia huyu. Kwarũgamirio Kulisimama tu hivyo. Ona Isaka ithe ageria kũiguithia Ngai. Hata Isaka alipojaribu kumsikiza Mungu, ciana ici nĩ ciakwa, hawa watoto ni wangu, ndagũthaitha nyendera ũyũ, na kuomba nipendee huyu. Agĩtũra arĩa nyama cia thia cia mũrũwe, na akaishi kukula nyama za swara za mwanawe, akiroria wendo wake wothe hari Esau, na akaegemeza upendo wake wote kwa Esau, nginya amenage Jakubu, na karibu amchukie Yakobo, nigetha Ngai amwende, na tina ili Mungu aweze kumpenda. No kwarũgamire o ta ũrĩa erĩte nyina wao Rebeka, lakini ilisimama kama jinsi alivyokuwa amemjulisha mama yake Rebeka, o ũguo matũra marũgaga menda, jinsi walivyokuwa napigana wakiwa tumboni. Ngai akiuga, Mungu akasema, nĩ niĩ ndĩthuragĩra andũ, mimi ndiye ninayejichagulia watu, na ndathura mũndũ ndamũthura, na ninapomchagua mtu nimemchagua, na kodithurĩte mũndũ tiagũthurĩra, na kama sitamchagua mtu wacha kunichagulia. O me kũu ndathĩ-inĩ wakiwa tu huko tumboni, matekĩte wega kana mageka ũũru, kabla wao kutenda jambo nzuri wala baya, nĩrĩo mwarĩ wa ithe witũ kana maitũ witũ Rebeka aheirwo ũhoro wake. Hapo ndipo mama yetu Rebeka alijulishwa habari na Mungu. Wĩrĩ na ciana igĩrĩ kũu teo, na watoto wawili huko tumboni cia mahatha, ambao ni matwins, na nĩ cia mũthuri o, na ni wa mume mmoja. No ũmwe nĩ ndĩmwendete, lakini mmoja nampenda, ũcio ũngĩ ndĩmũthũire biũ, na huyo mwingine namchukia kabisa, na agatũre ngombo ya ũcio mũnini, na atakuwa ataishi kuwa mtumwa wa huyo mdogo. Tũrĩ haha atĩ Ngai nĩ wa kĩrĩkoro kĩmwe, tuko hapa ati Mungu ni wa agano moja pekee, na arenda kuonania atĩrĩrĩ, na nataka kuonyesha ya kuwa andũ matirĩthuragwo nĩ tondũ ũrĩa mekĩte wega,
wega, Na watu hawatachaguliwa kwa jinsi wametenda mambo mazuri, kana magatea tondu uria mekite uru, ama wanatupwa kwa sababu ya jinsi wamefanya mabaya. Ciito ciakite mwega kana muru, Kwa sababu watoto hao hakuna jambo walikuwa wametenda nzuri wala baya. Ngai onania umwene wa mucuka, Lakini Mungu ameonyesha kuwa mmoja ni wa shetani, igana kwa igana, asilimia kwa mia kwa mia, onania umwene wake, na akaonyesha mmoja ni wake. na aya niyo athuraga kamera umai kuria, Na hawa ndio huwa Mungu anachagua, anasema tokeni kwa hao, nacio niyo ageragia, na hao ndio huwa anajaribu. na riria athiite kwa Ibrahimu, Na alipokuwa ameenda kwa Ibrahimu, ona matoire matari na kana, hata walipoishi bila mtoto, hata yeye mwenyewe Sara ndari na kana, Sara hakuwa na mtoto. Mwathani akimwira, Mungu akamfahamisha, mwaka wa komanira hindi wekita muthenya wa umuthi, mwaka utakapopita, wakati huo mwingine kama huu, niguo ngoka ri, hapa ndipo nitarudi tena, na ile niguo ngamurehere kana, na hapa ndipo nitawaletea mtoto. Kono gitiro kia gutachuka ni thaa ici, Wewe hata ukishinda ukisema, unaweza sema ati na hii si ikuwe ni sasa. no kitana kwa mwathani, Hauko umekuja na yeye Mungu mwaka ukimugima, mwaka mwingine mzima, tamaga ndukicenjia, hawezi badilisha. ndoiga ngoka mwaka urio, Nimesema nitakuja mwaka huo mwingine, na niguo ngakurehere kana, na hapa ndipo nitakuletea mtoto. Mwathani ukigukite nako, Mungu ungekuja na yeye, riu nurero uguo, sasa ni nani unaambia hivi? nurageria kugarura, Nani unajaribu kubadilisha? ni weterere kana uthii, Ni ungoje ama uende? ambere ukati Jambo la kwanza utafanya nini? utoire miaka mingi uriraga, Umeishi miaka mingi ukilia, no ta mwaka umwe uria Ngai akuhe muoka niguo lakini mwaka mmoja ambao Mungu amekupa tumaini ndio unashindwa kungoja. akiuga ngoka mwaka ucio ungi, Mungu akasema nitakuja mwaka huo mwingine, na niguo okire na Itha, na hapo ndipo alikuja na Isaka. na Itha koyo nake ri, Naye Isaka huyu pia naye ningi wina ciana igiri, ndiye bado ako na watoto wawili, umwene wa mucuka, mmoja ni wa shetani na umwene wa Ngai, na mmoja ni wa Mungu. uria Ngai oigite niguo, Mungu alivyosema ndivyo, na wetirwo ni weti, na ulipoitwa uliitwa. athajiru gwituriria thina ni tondu wa kwa ukingeria makinya maku he Ngai, Lakini kuishi kwa shida, kukosa kuweka nyaya zako kwa Mungu, niko akurumia uge wa kanua ka Ngai, kwa kukosa kushika maneno ya kinywa cha Mungu, uria uratarwo tiguo ureka, unavyofahamishwa, unavyofunzwa sivyo unavyofanya. ureatha o ta uria uraturite wiyathite kwa mucuka, Unajitawala jinsi ulivyoishi kujitawala kwa ni shetani. hindi uturo ugutumana, Ni wakati huo maisha yatashikana kabisa, tondu eko ni urakinya ndio cia Mwathani, kwa sababu kama unakanyangia nyayo za Mungu, maundu macio toragerere mautuma uthere, mambo hayo unaona kama unapitia ni ya kufanya utakaziki, ni makweheria ni usaitani, ya kuondoa ushetani, ni makweheria mihoko ya ni andu, ya kuondoa tumaini kwa watu, ni makwehera njira-ini cia andu, ni ya kuondoka katika njia za watu, ni magukwirwo tige gwiciria kurumirira meciria maku ma mwiriri, ni ya kukujulisha wacha kufuata mawazo yako tena, nawe ndurenda, lakini nawe hutaki. no Ngai oiga ni Jakubu nyendete, Lakini Mungu amesema ni Yakobo ninayependa, Esau ni wa mundu ucio ungi, naye Esau ni huyo mtu ni mwingine, wa thu yako, ni wa adui yangu, ende mathuire mena ithe, na ninawachukia wakiwa na baba yake. thiini wa Jakubu imwe, Katika kitabu cha Jakobu Yakobo imwe 17, Yakobo 1:17. Uheani o wothe wa maundu mega ona kiheo o giothe kiria kiagiriire kuna ciumaga iguru igaikũrũka ciumĩte kũrĩ ithe witũ mwene motheri ma igũrũ ũrĩa ũtagariũkaga na ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. Nĩwe watũciarire na ũhoro ũrĩa wa ma kũringana na ũrĩa eyendeire we mwene nĩgetha tũtuĩke ta mũtũũrio wa indo iria ombire. Ariũ a baba inyuĩ nyenda mũno nĩ mũĩ ũhoro ũcio. Yakobo 1 kuanzia mstari wa 17. Mstari wa 17. Kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili kutoka juu hushuka kwa baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka.
Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Turekirĩrwo atĩ Ngai ndagarũrũkaga. Tunaambiwa kuwa Mungu habadiliki, Na ndiandakote he ũndũ ũngĩũka agarũrũke. na hata hana jambo linalofanya abadilike. Oiga ngoka mwaka ũrĩa ũngĩ. Akisema nitakuja mwaka huo mwingine, Hĩndĩ ĩyo nĩguo agoka. huo wakati ndiye atakuja. Waigua he handũ angĩ ũngĩmatha ũteithio ũcio ũretereire rĩ, Ukisikia uko na mahali unaweza pata usaidizi uliongojea, thiĩ ũgacarie. enda utafute, No nĩ mwanano na mwene hinya. lakini mmepoteana na mwenye nguvu. Twerwo maũndũ marĩa mothe kana ũheani wothe wa maũndũ mega Tumeambiwa ati kilicho chema ama kilicho chema na kĩo gĩothe kĩrĩa kĩagĩrĩire kũna na kila kitolewacho kilicho chema nĩ ciumaga igũrũ igaikũrũka gũkũ thĩ ciumĩte gwĩ ithe witũ, kutoka juu hushuka kwa chini kutoka kwa Baba ũrĩa mwene motheri ma igũrũ, mwenye mianga, ũrĩa ũtagarũkaga ambaye habadiliki na ndarĩ na kĩruru gĩa kũgarũrũka. wala hana kivuli cha kugeuka. Akorwo nĩ ũgarũrũka ũgarũrũke wĩigũ. Kwa hivyo kama unabadilika ubadilike ukiwa wewe, No Ngai ũrĩa ũtũũraga tene na tene lakini Mungu aishiaye milele huwa ndacenjagia habadiliki na ndakoatigĩtie kanya ga na gũcenjia. huwa hajabakisha pengo la kubadilika. Rĩu akorwo nĩ ũrakindĩria kwa Ngai Kwa kindĩria, hivyo kama unatulia kwa Mungu tulia, angĩkorwo nĩ ũreterera ciume igũrũ cindinangie, kama unangojea zitoke mbinguni zikiwa zimekatakatwa, eterera basi ngoja na weterere na ũthiĩ, na ungoje kwa utakatifu, tondũ ũndũ wothe mwega nduma kwa guka, kwa sababu jambo lote nzuri halitoki kwa babu. tondũ twĩrwo maũndũ mothe mega na ma gũtũũra na magĩrĩru kũna Kwa sababu tumeambiwa mambo yote mema na mazuri na ya kudumu nĩ marĩa maimaga igũrũ kwĩ Ngai. ni yale yatokayo mbinguni kwa Mungu. Andũ mageterera Na watu wanangoja makirĩrĩirie wakiwa wamevumilia nginya magathera, mpaka wanatakazika, magakora indo ciothe iria cioka moko-inĩ maku na wanangoja vitu vyote vimekuja mikononi mwao, nĩ indo theru, ni vitu visafi, nĩ maũndũ mothe matheru, ni mambo yote mazuri, kĩndũ gĩtagakũgia mũtũrĩre, kitu ambacho hakita kusumbua maishani tena. maũndũ macio mothe moimaga kwĩ Ngai Haya mambo yote hutoka kwa Mungu ũrĩa ũtagariũkaga ambaye habadiliki na ndakona kĩruru gĩa kũgarũrũka, na wala hana kivuli cha kugeuka, na nĩwe mwene motheri ma igũrũ, na ni yeye mwenye mianga yote ya mbinguni, gũtirĩ ũngĩ. basi hakuna mwingine. Rĩu no nginya ũgĩkinye nginyo ciake, Kwa hivyo lazima ufuate nyayo zake, ona kwaritũha, hata ukukiwa kuzito aje, to gũtirĩ handũ hangĩ ũkaruta kĩndũ kĩega kwa sababu hakuna mahali pengine utatoa kitu kizuri ũgũtũũra ũkenagĩra. ambacho utaishi kufurahia. Jakubu akirĩrĩria mĩaka 20 kwa Labani, Yakobo alipovumilia miaka 22 kwa Labani, na thikĩra kĩrĩra kĩrĩa aheirwo agĩthiĩ, na alipofuata mawaidha aliyopewa, nĩ atũrire mũkeni aliishi akiwa mwenye furaha, na agĩtuĩka nĩ ũmwe wa baba witũ, na akawa ni mmoja wa baba zetu, na Ngai agĩtwo Ngai wake, na Mungu akaitwa Mungu wake, akĩheo gĩkeno akapewa furaha ona thutha wa kũrĩrio mĩaka 20 nĩ Labani mama wao, baada ya kulilishwa na miaka 20 na baba yake Labani, thutha wa nduma kũmũtumanĩra mĩaka 20, baada ya giza kumkalia miaka 20, nĩacaragia Ngai mwena wa ũmotho, alimtafuta Mungu upande wa kulia nĩacaragia Ngai mwena wa ũrĩo, na upande wa kushoto, nĩacaragia Ngai mbere, alimtafuta Mungu mbele. ndakorwo rĩngĩ nĩwe gũthiaga kahora, Isikuwa ati yeye alikuwa anaenda polepole, agateng'era anakimbia, akona basi, anapata hapana bado. ona korwo aragĩthiĩ atĩa Hata kama anaenda vipi, basi ndahĩtũkĩte, basi hajapita bado. ĩyo itanathoma 23 nĩguo yugĩte, Hiyo ambayo hajasoma 23 ndivyo inavyosema. atĩ agacoka na thutha, Basi ati anarudi nyuma, ageciria nĩwe ũteng'erire mũno, anafikiria kuwa ndiye amekimbia sana, akora hihi anapata hapana. aikiwa no nginya ko Ngai nĩ kũnjĩhitha njĩhithĩrie, Hii akasema kuwa ni lazima ikuwe ni Mungu amenijifichia, owe mwene motheri, yeye mwenye nuru ama mwenye mianga. rĩu agĩgĩtumanĩrwo nĩ nduma, Basi akajawa na giza, no rĩu atwĩra niĩ ndiramaga tondũ atĩ ndirona kĩndũ, lakini sasa alitwambia hashtuki kwa sababu ati haoni chochote, ndĩragega nĩ njĩra cia Ngai agĩtheria mũndũ wake, na shtuka ama nafurahia kwa njia za Mungu akitakaza mtu wake. rĩu maũndũ mau mothe nĩmo wĩtaga ndaimono, Haya mambo yote ndio uliita mapepo wewe. mau mothe nĩmo mũhunjia akwĩrĩte nĩ macaitani, Haya yote ndio mhubiri alikwambia ati ni mashetani. wehere mehia ma gũtũũra ũrumaga Tubu dhambi za kuishi kumtusi Mungu. we nĩwe waciarĩtwo wĩ mwaganu, Wewe ndio uliyezaliwa ukiwa mwenye
kwenye dhambi na nĩgwĩtwo ũretwo ume waganu na nikuita unaitwa utoke kwenye dhambi. Ngai atiga gwĩta acoka ehitha Mungu amewacha amekuita kisha akaenda kujificha arahũra wendo na ehitha na akarausha upendo na akajificha. rĩu nawe ũmũcarie Sasa nawe mtafute, na tondũ nĩaroneka ũmũcarie na kwa sababu anapatikana mtafute. nĩtũrathomire Sunday Ngai nĩamathwo hĩndĩ ĩrĩa angĩoneka Tulisoma Jumapili kuwa ati Mungu atafute wakati anapatikana. nĩ wendo arahũraga thĩinĩ wa mũndũ Ni upendo anaorausha ndani ya mtu. rĩu ũrĩa wanyita na ũrĩa mwende nĩ Ngai Anayeshika na ambaye anapendwa na Mungu, ona ikara mtuma-inĩ mĩaka 20 ta ithe witũ Jakubu na hata akikaa kwenye giza miaka 20 kama Yakobo, nĩaririkanaga ũrĩa guka wa Ibrahimu aikarire mĩaka 25 alikuwa anaishi kukumbuka jinsi babu yake Ibrahimu aliishi miaka 25 nduma-inĩ akiwa kwenye giza. ahia ndiĩtie tano Na akasema anajipea nguvu, nimebakisha miaka 5 ngũmĩrĩria ta guka nitavumilia kama babu. na iko guka nĩatorire Kama babu alishinda, ona ĩtano nĩngũtohora hata hiyo 5 ũrĩa nitashinda. tangĩhota gwĩka nĩ gũtiga Ngai Kile ni ambacho siwezi fanya ni kuacha Mungu. kũrĩa tunyumĩte nĩkuo kũnene Ambako nimetoka ndio mbali, mĩaka ĩtano ndĩngĩtũma ngwe miaka 5 haiwezi fanya nianguke. thiĩ we Enda uanguke wewe. no Ngai iga nĩ mĩaka 20 Lakini Mungu akisema ni miaka 20, ĩyo nĩ yagoka na akũhonie hiyo ndiyo atakuja na akuponye. mũtigĩthiĩ rĩu Basi simuenende sasa, tũtigana kĩrĩra gĩkĩ siwachane na haya mafunzo kana ũgĩeterere ama ungoje, tondũ maũndũ ma mothe ũgũcemania namo kwa sababu mambo yote utakayopatana nayo no mo Ngai akuonereire ndiyo ambayo Mungu amekuegemezea, na arahingia maũndũ mothe marĩa akwandĩkĩire wewe na anatimiza mambo yote yaliyokuandikia ukiwa wewe, na niĩ marĩa marahingira nĩ marĩa naniĩ anjathĩrĩirie na ninayopitia ndiye ambayo Mungu aliniegemezea, tondũ twathoma nĩ wa maũndũ maingĩ ta macio kwa sababu tumesoma kuwa ni wa mambo mengi kama hayo. o mũndũ njĩra-inĩ yake Kila mtu kwa njia yake, kũringanaga na maũndũ ma kwanyu inalinganaga na mambo ya kwenyu, kũringana na maũndũ ma wekĩte inalinganaga na mambo uliyokuwa umetenda, kũraringana na marĩa niĩ ndekĩte inalingana na ambayo nilikuwa nimetenda, kũraringana na kũrĩa wathikĩtwo inalingana na kule ulikuwa umezikwa. nĩ wakwĩta wagane mũno Nani alikuwa amekwambia uasi sana? Shetani ashindwe Ashindwe. kirĩrĩria Vumilia, matukũ mathire na ili siku ziishe magũkũgeria ya wewe kujaribiwa. ndũkamake nĩ tondũ wa nduma Usistuke kwa sababu ya giza. githĩ ndwatarĩka ndirarĩra nĩ tondũ wa ũguo ũtarona Ngai Si umeweza kufahamu kuwa silii kwa sababu jinsi simuoni Mungu, ndirarĩra nĩ tondũ wa ũrĩa matukũ maingĩhire silii kwa sababu ya jinsi siku zimekuwa mingi, ndirarĩra nĩ tondũ wa ũrĩa biũ ndĩraigua hinyĩrĩrĩkĩte na ngaga hinya silii kwa sababu ati jinsi ninahisi nimefilisika na kuishiwa na nguvu. nĩndĩramenya ti mehia maninĩte Najua si dhambi zimenimaliza. twathoma nĩ Ngai ũninĩte hinya Tumesoma kuwa ati ni Mungu amenimaliza nguvu, nĩwe ũndumanĩire ndiye ambaye amekuwa giza, nĩwe ũnjĩhithĩire ni yeye ambaye amenijifichia, na ngũmũcaria na nginya ndĩmuone na nitamtafuta mpaka nimuone, na ngatiga kũmũcaria ndamuona na nitawacha kumtafuta nitakapomuona. ũguo ndirarĩra nĩ tondũ ndĩ mũhũtu Kwa hivyo silii kwa sababu niko na njaa, ndirarĩra tondũ wĩra nĩ ũraharire silii kwa sababu ati kazi ilifilisika. niĩ tikĩo kĩratũma make Hiyo sio sababu yangu ya kushtuka. nĩnjũĩ kĩu nĩkĩo kĩratũma make Wewe labda hiyo ndio sababu yako ya kushtuka. garũrĩra nĩ ũhĩtĩtie Badilika kwa sababu umekosea. nĩ njĩra ĩmwe ya Ngai kwenda mũmenyane Ni njia moja ya Mungu kutaka mjuane. tia kũmaka nĩ nduma Wacha kushtuka kwa sababu ya giza. ndũngĩtumanĩrwo ũngĩrewe Hauwezi kuwa na giza ushinde mtume, ndetereire Ngai na aliishi kumngoja Mungu. rĩrĩa ndamenya nĩ Ngai ũranjĩka maũndũ Alipofahamu ni Mungu ananifanyia mambo haya, nĩ Ngai ũrathũkia o harĩa ndathiĩ gũtonya ni Mungu anaharibu kila mahali ninapoenda kuingia, nĩ Ngai ũreheria kĩrĩa ngũthiĩte kũnyita ũnganyita tĩri ni Mungu anaondoa kile nilienda kushika hivi na shika mchanga. ndiamakaga tondũ nĩeheria Hakuwa anashtuka kwa sababu ameondoa, ndamakaga woi alikuwa anashtuka nĩ nginya rĩ ni mpaka lini? Ngai ũhuana Kwani Mungu nakaa vipi? ũgoka rĩ mwathani Utakuja lini Mungu? ona itanamete maandĩko maya mũno rĩ Hata kabla yeye hajasoma maandiko haya sana, niĩ ndiekũrire mũthenya ũmwe mĩaka yothe ĩrĩa ndathĩnĩka yeye hakujipata hata siku moja miaka yote aliyoteseka ngĩgeria gũtetia Ngai akijaribu kumtetesha Mungu ngĩgeria gũthondekera Ngai cira ama kutengenezea Mungu hukumu, no ndaheragĩra Ngai mũno lakini alikuwa anatubu kwa Mungu sana. iwe Je, wewe nĩ ũratarĩka unapata maarifa? wera ũthiĩ na gũkũ thiaga itangĩthiĩ na gũkũ andũ marathiĩ Ukiambiwa uenende huku unasema wacha nienende huku watu wanaenda.
mbere ndũgakinya kũu ũreciria. Jambo la kwanza, hautafika ambapo unafikiria unaenda. Kile ũreciria ũracire ndũgakiona. Kile unafikiria unatafuta hautakipata. Ũkona kĩndũ kĩngĩ. Utapata kitu kingine. Nginya ũtũũre ũmakĩte. Mpaka uishi kushtuka. Nginya wĩriragĩrie kwĩita. Mpaka unatamani kujinyonga. Ngai ataraga mwana wake. Mungu hupea mawaidha kwa mtoto wake. Twathoma Job tũthiria atĩrĩrĩ. Tumesoma katika Ayubu ati nĩnyitĩte watho wake. Ati ni ameshika amri zake na ciugo cia kanua gake. Na maneno ya kinywa chake. Ngaciiga mũthithũ. Najiwekea cikare ngoro-inĩ yakwa. Ndani ya moyo wangu. Nĩndĩratigire kwĩyatha. Niliwacha kujiongoza. Rĩu ngwathĩkĩra watho ũcio ndĩranyitire. Sasa nitatii sheria ambayo nilishika. Kama ndũkona ũru. Hautapata mabaya. Thiĩ na mbere na kwĩyatha. Zidi kujitawala. Nĩkĩ wĩnakĩo na mekĩo nakĩo kĩmĩyathi. Nini ulicho nacho hata hiyo miaka uliishi kujiongoza? Rĩu umenyete fiu nĩ mehia maku rĩ. Sasa ukiwa umejua kabisa ni dhambi zako. Ona rĩu ũkinya nginya ciaku wewe mwenyewe. Bado utazidi kufuata nyayo zako wewe mwenyewe. Ũthi na mbere na kwĩra. Utazidi kujiambia. Hau ndĩragwĩire tondũ hau nani ndiabangĩte wega. Ati hapo nilianguka sababu hata na mimi sikuwa nimepanga vizuri. Ndio ndĩragwĩrĩirwo. Ati ndiposa niliangukiwa. Ũkũgwĩrwo rĩngĩ kwaja. Utaangukiwa tena. Yaunĩka mahiũ. Mpaka uvunjike mifupa. Tondũ nĩ ũmenyete. Kwa sababu sasa umejua. Tarĩka. Pata maarifa. Ngai akuonie njĩra. Mungu akuonyeshe njia. Nĩ kwaria ũhoro ũngĩ wa gwathĩkĩra Ngai. Mtume atanena habari nyingine ya kutii Mungu. Na kũrũmĩrĩra kĩrĩra kĩa ndungata cia Ngai. Na kufuata mawaidha ya watumishi wa Mungu. Kĩambĩrĩria ĩyo 27 katika kitabu cha Mwanzo 27. Wape ulikire nishi hau nenda tuigire hiyo 28 hanini. Kwanza tumalizie mistari fulani hapo ndio tuingie 28. Ohoro wa Esau twathoma na hale. Bado kuhusu habari ya Esau ambayo tumesoma hapo. Na ohoro wa Yakobo ni twake uthoma. Na pia habari ya Yakobo na tumeisoma. Urutie muraini ucio wafuata dhidi wa bioliki hau mwisho. Tutaanzia hapo mstari wa 43 tumalizie hadi hapo mwisho. Tondu ucio mũrũ wakwa igua ũhoro ũrĩa ngũkwĩra ũkĩra ũthiĩ ũkinye Harani ũrĩre kwa Labani mũrũ wa maitũ ũikare gwake matukũ manyinyi o nginya rĩrĩa mũrũ wa nyũkwa agathirwo nĩ mang'ũrĩka ona atige gũkũroria marakara ariganĩrwo nĩ ũrĩa ũmwĩkĩte na niĩ hĩndĩ ĩyo nĩngarekania ngũiguithĩrie ume kuo ngũiyĩrithie ume kuo kaĩ ingĩ kĩũrwo nĩ inyuĩ o mũthenya ũmwe nĩ ũndũ ki. Nake Rebeka akĩra Isaka atĩrĩ, ũhoro wa airĩtu aya a Hethi ũnogetie ngoro yakwa o nginya ngenda gũkua. Ĩ hihi Jakubu nake angĩhikia mũka wa airĩtu a Hethi a Hethi ũtariĩ o ta airĩtu a bũrũri ũyũ rĩ, ũhoro wakwa wa gũtũũra muoyo wakĩgunĩka nake. Kuanzia mstari wa 43. Na sasa mwanangu, sikia sauti yangu, uondoke ukimbilie kwa Labani ndugu yangu huko Harani, ukae kwake siku chache, hata ghadhabu ya ndugu yako igeuke, hata ikuondokee ghadhabu ya ndugu yako akasahau uliyomtenda, ndipo nitakapopeleka watu kukuchukua kutoka huko. Kwa nini nifiwe nanyi nyote wawili siku moja? Rebeka akamwambia Isaka, rohoni mwangu sina raha kwa sababu ya hayo binti za Hethi. Kama Yakobo akitoa mke katika binti za Hethi, kama hawa binti za nchi, maisha yangu yatanifaidia nini? Bwana asifiwe. Hĩndĩ Jakubu arathimirwo, wakati Yakobo alibarikiwa, na akĩoya kĩrathimo kĩrĩa gĩake, na akachukua baraka iliyokuwa yake. Tondũ Ngai nĩ Jakubu yendete, kwa sababu Mungu alikuwa amesema ni Yakobo ninayependa,
Esau na ninamchukia Esau kwa moyo wangu. na ũrĩa Ngai atuĩte nĩguo gwathiĩ Na jinsi Mungu alivyokuwa ameamua ndivyo kulienda. Jakubu akĩamũkĩra kĩagĩrĩru gĩake. Naye Yakobo akapokea kilichokuwa chake. Mũraini wa 42 Esau nĩ aiguire ũũru mũno. Mstari wa 42 Esau alihisi vibaya sana. Na akiuga no nginya ekũraga. Na akasema lazima ataua Yakobo. Oe maũndũ ma mothe. Na achukue mambo haya yake. Nacio ciugo icio ikĩrwo nyina Rebeka. Na haya maneno yakaambiwa mama yao Rebeka. Nĩkĩo twakora atĩrĩrĩ. Na ndipo sasa tumepata ya kuwa agĩĩta mũrũwe Jakubu. Na akaita mwanawe Yakobo. Akĩmwĩra thikĩrĩria ngũtaare. Akamwambia wacha nikupe mawaidha. Ũkĩra ũthiĩ Harani. Amka uende Harani. Ũkinyie kwa mama guo Labani. Uende kwa mjomba wako Labani. Ũikare kuo matukũ manyinyi. Ukae huko siku chache. O nginya hĩndĩ ĩrĩa mũrũ wa nyũkwa agathiirwo nĩ marakara. Mpaka wakati ndugu yako ataishwa na ghadhabu. Na atige gũkororia marakara. Na awache kukuengemezea ghadhabu. Ariganĩrwo nĩ ũguo ũmwĩkĩte. Asahau na jinsi ulivyomtendea. Na niĩ hĩndĩ ĩyo nĩngarekania. Nami ni wakati wewe nitatumana. Kũiyĩrithia kũu. Nitumane uendewe huko. Jakubu. Yakobo. Kaingĩ ũkiumwo nĩ ciana ciakwa ciarĩ mũthenya o ũmwe. Kwani naweza fiwa na wana wangu wote na siku moja. Ndigwĩtĩkĩra. Sitakubali. Ndagũthaitha ũmothi. Na kusihi toka uende. Thiĩ. Enda. Ũikare naku kwa mama guo. Ukae huko kwa mjomba wako. Nginya mũrũ wa nyũkwa athirwo nĩ mang'ũrĩka. Mpaka wakati ndugu yako ataishiwa na ghadhabu. Agĩcoka agĩthiĩ kwĩ mũthuri wake Isaka. Na akaenenda kwa mumewe Isaka. Tondũ already Esau nĩahikĩtie airĩtu erĩ. Kwa sababu already Esau alikuwa na watu wawili akuheri wa huko Hedhi. Arĩa Ngai erĩte Ibrahimu nĩndĩmathũire. Ambao Mungu alikuwa ameambia Ibrahimu na wachukia. Na mwana wakwa ndakanahikania gũkũ. Na mwana wangu asiwahi apata mke huku. Ũyũ nĩ Ithaka ũrĩa werĩtwo ndakanahikanie kũu. Sasa huyu ni Isaka ambaye alikuwa ameambiwa asiwahi pata mke kutoka huku. Rĩu ũhoro nĩ wamũkinyĩrĩra ũrĩa Ngai oigĩte. Sasa jambo hili limetimia jinsi Mungu alikuwa amesema. Ũcoke wanjie kũringĩrĩria Ngai ũhoro wa airĩtu a Hedhi. Kisha uanze kusubiria Mungu kuhusu wasichana wa Hedhi. Makoni maderete Ngai. Lazima wakuwa wametakazika Mungu. Nĩ maheni maku. Hayo ni uongo wako. Ũndũ ũyũ woka mĩaka mingĩ igana ũna. Jambo hili limekuja miaka mingine kadhaa. Wakora Isaka. Likampata Isaka. Rĩu Rebeka akĩmwĩra atĩrĩrĩ. Sasa Rebeka akamwambia kuwa nĩona mũrũ guo ũrĩa aingĩtie airĩtu aganu. Unaona mwanao jinsi ameoa wasichana wenye dhambi. Ndirigua manogetie kũnogia. Nasikia wakiwa wamenichosha kunichosha. Ndirigua gũkua. Nasikia tu kukufa. Mũri wakwa Jacob akĩingĩire thitaya. Na je mwanangu Yakobo akizaoa wasichana kama hao? Kana monde wake mie. Ninaishi hai nikiwa nini? Gũtirĩ kĩndũ kĩhinya ta wĩtĩkio. Hakuna kitu kilicho na nguvu kama imani. Maũndũ marũa na wĩtĩkio. Na mambo yanayopigana na imani. Mũndũ aigua ategũkua. Mtu hisi kama anaweza kufa. Na nĩkĩo ĩtĩkĩra kĩrĩra kĩa Ngai. Na ndiposa kubali mafunzo ya Mungu. Ona ũgĩthiĩ kũhika. Hata unapoenda kuoa. Kana ũgĩthiĩ kũhikania. Ama unapoenda kuolewa. Tuiria ni mwera mkona tarehe huwa tunaona kani mzaa. Ulize zozo wangu. Enda ulize nyanya yako. Angalia guka. Ama ulize babu yako. Naona wazungu. Kuhusu nyanya yako. Ukitaka kuhikania wewe. Unaweza kosa kuoana. Basi kale ki. Kwani ni nini hichi? Yako na Ibrahimu hita mwigitwa. Ambacho kilipata Ibrahimu akafanya kiapo. Nehitithia ndungata yake. Na akaapisha watumishi wake. Tonio ikaitagarũrũka. Kwa sababu alijua kuwa Mungu habadiliki. Aiga nĩthoire airĩtu a gũkũ. Akisema nachukia watu wa huku. Na nĩ othe. Na ni wote. Mwarĩ wa ithe witũ na mami witũ nĩanyitire ndeto icio. Dada yetu na mama yetu walishika maneno haya. Na nĩanyitire nĩkĩo gĩatũmĩte agĩrwo kũndũ kũraihu oke kũu. Na alielewa sababu yake kuendewa mbali sana aje huko. Nyinyi huwa mnaelewa hilo? Kamũgarũrũkaga rũcinĩ. Ama huwa mnabadilika tu asubuhi? Nĩ maratherire. Ati walitakazika. No akwĩra. Nani alikwambia? Ngai ndũngĩhota kũmũgarũra. Mungu hawezi mbadilisha. Hau no hongerete. Hapo ndipo mtume amepitia. Ũrĩa Ngai arĩte Ibrahimu. Mungu alivyokuwa amefahamisha Ibrahimu. Noguo era mũrũwe. Ndivyo bado ameambiwa mwanae Isaka. Rebeka akĩmũkora. Rebeka akimpata. Akĩmwĩra airĩtu a huko airĩtu amanogetie kũnogia. Akamfahamisha kuwa wasichana wa huku ama wasichana hawa wamenichosha kunichosha. Na ndĩramenyire nĩ naya mũrũguo arahikirie. Na nilijua ni wabaya kupitia hawa mwanao alioa. Kwanza rehete. Kwanza alileta wawili. Nazo mwadhani. Bwana asifiwe.
ndaiwa tangu kwa. Nasikia nahisi tu kukufa. Na mbona shara maiguaga. Na hivyo ndivyo wazazi husikia. Ngine wewe na ngoma. Na labda yeye ndiye ako na mapepo. Ukaba ugetuiria. Kwanza unajichunguza. Maito itodani na daimono. Mama yetu hakuwa na mapepo. Ailetu asiomari na kirumi. Wasichana hao walikuwa na laana. Mumahikia Esau na kirumi. Ambaye amewaoa pia naye ako na laana. Ndio yaikania kirumini. Lazima awane kwenye laana. No Jakubu. Lakini Yakobo thikiriria mundu wa Ngai. Sikia mtu wa Mungu. Wakonio guthii. Kama utaenda uende. Tondu gutiri undu murito utawitikia guikarania na thina. Kwa sababu hakuna jambo nzito kama imani kukaa pamoja na shida. Na nikio erwo okire athie thabari atabangi. Na ndiposa akaambiwa atoke aende kwa safari ambayo hakuwa amepanga. Ngoro yake hau. Na atoe moyo wake hapo. Kabadi akarire thina na ku. Ni heri aende apate shida kwenye nyikani. No ikare muhonoku. Lakini akaya akiwa ameokoka. Riu ni ageni mutumia ni akira muthuri wake. Sasa mke ameambia mume wake hivyo, ndirarigwo atiriri. Sasa nashindwa. Murio wakwa Jakubu angiikia airitu otaya. Je, mwanangu akieza wao wasichana kama hao. Kona ni gwata ngukua. Kama nahisi naweza kufa. Ndio no gukua ngukua. Sasa wakati huo ni kukufa nitakufa. Mtamagadia airitu haya. Mimi sitaki wasichana hao. Amen. Amen. Omari 28 kumemwe hau. Kwa mwanzo ndio kinya hali ya 9. Mwanzo 28 kuanzia 1. Isaka agita Jakubu akimurathima, agicoka akimutara, akimwira atiri, menya ukahikia muka wa airitu a Kanani, ukira uthie Padani Aramu, ukinye kwa Bethueli gukaguo ithe wa nyukwa, ugecaririe muka kuo wa airitu a Labani mamaguo. Nake Ngai mwene hinya wothe arokurathima na atume uciaruruke muno na wongerereke nigetha ugatuika nduriri nyingi. Ningi Ngai arotuma urigie na kirathimo kiria Ibrahimu athiriirio we mwene ona njiaro ciaku nigetha bururi uyu utuire wi mugeni oro uyu Ngai aheire Ibrahimu utuike waku. Isaka agikira Jakubu endire, nake agigikinya Padani Aramu kwa Labani kwa Bethueli Musuriata muru wa nyina na Rebeka nyina wa Jakubu na Esau. Na riri Esau ona ati Isaka ekurathima Jakubu na amwira athie Padani Aramu egecaririe muka kuo, na ati o hindi iyo amurathima ni amutarire akimwira uu atiriri, menya ukahikia muka wa airitu a Kanani. Ona akiona ati Jakubu ni aiguire ithe na nyina, ona agikorwo ni muthiu Padani Aramu ri, Esau agikiona ati airitu a Kanani matigukenia Isaka ithe wega. Agigicoka agithie kwi Ishumaeli akihikia Maharatu mwari wa Ishumaeli wa Ibrahimu mwari wa nyina na Nebaiothu atuike muka, akimwoganiriria na atumia acio angi ake. Basi Isaka akamwita Yakobo, akambariki, akamwagiza, akamwambia, usitwae mke wa binti za Kanani. Ondoka uende Padana Aramu mpaka nyumba ya Bethueli baba ya mama yako, ukajitwalie huko mke katika binti za Labani ndugu wa mama yako. Na Mungu Mwenyezi akubariki, akuzidishe na kukuongeza ili uwe mkutano wa makabila. Akupe mbaraka wa Ibrahimu, wewe na uzao wako pamoja nawe, upate kuirithi nchi ya kusafiri kwako Mungu aliyompa Ibrahimu. Basi Isaka akampeleka Yakobo, naye akaenda Padana Aramu kwa Labani
mwana wa Bethueli Mshami, ndugu wa Rebeka mama yao Yakobo na Esau. Esau akaona ya kwamba Isaka amembariki Yakobo na kumpeleka Padaramu ili ajitwalie mke huko, na katika kumbariki akamwagiza akasema, usitoe mke wa binti za Kanani, na yakuwa Yakobo ya Kanani, na yakuwa Yakobo amewatii babaye na mamaye, akaenda Padaramu. Esau akaona yakuwa binti za Kanani hawakumpendeza Isaka baba yake. Basi Esau akaenda kwa Ishmaeli akamtoa Mahaladi binti Ishmaeli mwana wa Ibrahimu ndugu wa Nebayodi kuwa mkewe, pamoja na wakeze aliokuwa nao. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe. Mwathani athikagiriria. Hayo yote alikuwa anasikiza. Na utarwo niki. Basi mbona yeye hapatiwi mawaidha? Reka kugirio kuhikia andu acio kuniki. Yeye mbona hakatazwi kuwa watu wa huko? Ni mũritũ. Kwa sababu yeye ni mbaya kama wao. Ndio kiuru. Ni kitu kibaya. Kwa sababu acio Kanani. Kama hawa wasichana wa Kanani. Leo Isaka aliita Yakobo. Basi Isaka akaita Yakobo, akimwambia mwarigi, akambariki mara tena na akimutara, na akampa mawaidha, akimwira ndaguthaitha atiriri Yakobo, akamwambia na kusihi, umenyerere muno, uchunge sana, ndugeketa mũrũ wa nyũkũ, usifanye kama ndugu yako, tukahikania gũkũ, usipate ama usioane kutoka huko, unyugukire uthie, utuamke uende kule Harani, uende huko Harani, kule kwa gukagua Bethueli, huko kwa babu yako Bethueli, ukinyonyo baya mama gwa Labani, ufike kwa nyumba ya mjomba wako Labani, airitu acio akeri, wasichana wa hao wake, ona kodi moide inajonetie mekua, hata kama siwajui Mungu amenionyesha wapo, ndiye sasa mutumia, uende ujitafutie mke huko. Na kimenda guthaitha ukira, na akamwambia nimekusihi amka, na ndukanaikanie na usiwahi oana huko, mutumia wako ena ku, mke wako ako na huko Harani, huko Harani. Na ni make igwe na nyina, na ni kweli akasikiza mama na baba yake, agĩũkĩra na akaamka, na akĩrwo weka ũguo, na akaambiwa utakapofanya hivyo irathimo ciothe cia guka gwa Ibrahimu, baraka zote za babu yako Ibrahimu cirogithia nawe, zibaki nawe. Maũndũ marĩa mothe guka gwerĩtwo nĩ Ngai, yale yote babu yako alikuwa ameambiwa na Mungu, Yakobo athika, Yakobo utakapotii marorihia nawe, yabaki na wewe, urociarũrũka, uzae, ũgatuĩka wa ndũrĩrĩ, na uwe wa mataifa mengi. Na akiakĩratha ũhoro wa kanitha, basi naye akatabiri kuhusu kanisa, uciari wa roho, uzao wa roho, tondũ makũranĩte Ngai ti mwĩrĩ, kwa sababu alifahamu kuwa Mungu si mwili. Agĩkĩrwo ũkĩra, basi akaamrishwa amka, nake agĩathĩka, naye akatii, na agĩtĩĩa kĩrĩra kĩu na mataro macio aheirwo nĩ nyina na ithe, na akatii mafunzo na maelekezo ya mama na baba, na nĩ makĩrĩkania na airĩtu a Kanani, na ni kweli akamalizana na wasichana wa Kanani, na akĩnyita thabarĩ, na akashika safari. Na tũiguire mamu wa mwĩrĩ, na tumesikia jinsi mama yake alimjulisha, kwahorera nĩ ngatũma andũ makũgĩre, kutakapotulia nitatuma watu wakuite. Na ona kwahorera ndamũtũmanĩire, hata kulipotulia hata hakumtumania, tondũ aliagerio mĩaka 20 nĩ Ngai, kwa sababu alikuwa ajaribiwe na Mungu miaka 20, na miaka 20 yathira Ngai akĩmũcoka kwanyu, na miaka 20 ilipoisha Mungu akamwambia rudi kwenyu. Esau nĩ arakarũkirwo, Esau alishatulia, ngĩrudi kitu gĩake ũrenda, tena hakuna kitu chake unachokitaka, ngĩu nĩ ngũrathimĩte, na sasa nimekubariki pia, na nĩndiũkĩte Ngai wako, na nimekuwa Mungu wako. Ona ũngĩgera maĩ-inĩ ndũngĩrindanio, hata ukipitia kwenye maji hautabebwa nayo, ona mwaki ũngĩakĩogerere kuu gatagatĩ na ng'ombe na mbũri ciaku, hata moto ukiwasha upitie huko katikati pamoja na kondoo wako, ndũngĩgũcina, hauwezi kuteketeza. Akĩrwo ũkĩra ũinũke, akafahamishwa amka urudi nyumbani. Mwana teithie koro citũ, Tusaidie. Na rĩrĩa Esau athikĩrĩria aigua ũrĩa mũrũ wa nyina atarwo, na Esau aliposikia na akasikia jinsi ndugu yake amepewa mawaidha, na nĩmagĩtĩkia airĩtu ũguo kamana, na akaamini kweli wasichana huku wanakaa vipi, akiona matigakenia aciari ake, akaona hawafurahishi wazazi wake, na ndarerwo ũndũ we, na yeye hafahamishwi lolote, agĩikũrũka o gwa Ishumaeli, akateremka kwa Ishmaeli, ũrĩa ũngĩ mũregeta ake, yule mwingine ambaye amekataliwa kama yeye. Akiona Ngai onagia njĩra arĩa ake, si unaona Mungu huonyesha njia wale wake, na arĩa matarĩ ake mathiaga o mahĩtia-inĩ mangĩ, na wasio wake huenenda tu kwenye makosa mengi, na hĩndĩ na atumia erĩ a kũu, na ako na wake wawili wa huko, akĩgĩra ũngĩ mũũru wa gatatũ, akaendea mwingine mbaya watatu, akĩgĩra thĩna ũngĩ akĩongerera
muciĩ akaendea shida ingine akapeleka nyumbani. ndamenyaga ona ũcio nĩ mũrume. Hakujua kuwa pia naye huyo ako na laana. ndamenyaga ona Ishumaeli nĩ gũingatirwo nĩ Ngai. Hakuwa anajua hata Ishmaeli ni kufukuzwa, alifukuzwa na Mungu. Ona airĩtu ake ti atheru. Hata wasichana wake si wasafi. Akĩrehe ũngĩ kũu. Basi akaleta mwingine huko, ecirĩtie ũcio nĩ ekũrehe gĩkeno, akifikiria ati huyu ataleta furaha. gũtirĩ ũndũ gwacenjia. Hakuna lolote lilichobadilika. Arageria kwĩgerekana, Alijaribu kujifananisha, arageria gwĩtongoria, anajaribu kujiongoza, tondũ aya matiramũtongoria, kwa sababu hawa hawamuongozi. no Jakubu nĩ aratongoria. Lakini Yakobo anaongozwa. Arakanio nĩkĩ? Mbona anakanywa? Aratarwo nĩkĩ? Mbona anapewa mawaidha? Arererwo irathimo ciake kũrĩa cirĩ nĩkĩ? Anaambiwa baraka zake zilipo kwa nini? Tondũ nĩ mwana wa Ngai, Kwa sababu ni mwana wa Mungu, na Ngai ndangĩenda ahĩtie, na Mungu hawezi taka akosee. ona mĩaka ĩno ya kũhikania, Hata katika miaka hiyo ya kuana, Ngai ndangĩenda ũhĩtie, Mungu hawezi taka ukosee. na wakĩenda gũthiĩ. Ukitaka kwenda enda, Ũkona maũndũ mamonagwo nĩ arĩa, utaona tu yanaoonwa na wengine. no akorwo wĩ kana ka Ngai, Lakini kama wewe ni mtoto wa Mungu, nĩabatiĩ gũtongoria nginya hĩndĩ ĩyo yakinya. anafaa kukuongoza mpaka wakati huo ukifika. Ndũgaikũrũke gwa Ishumaeli, Usiteremke kwa Ishmaeli, ona kuo nĩ kũhĩtana. hata huko ni kubaya, kumeharibika. Jakubu agĩtarwo, Yakobo akapewa mawaidha, o ta ũrĩa nake Isaka ũhoro wake wataranire, kama jinsi habari ya Isaka alivyokuwa amepewa mawaidha, kũrĩa kĩrathimo gĩake kĩrĩ. mahali baraka yake ilikuwa. Rĩu toka ũgoni-inĩ wa Ngai, Sasa tukikuja katika habari ya Mungu, ũkũra tũciaragwo, kule ambako tunazaliwa, nĩkuo o mataro maya maheanaga, huko ndiko mawaidha haya hupeaniwa, tondũ Ngai aririe tene na kwa tene. sababu Mungu alinena milele na milele. Nĩkĩo ona thĩinĩ wa ũtũmwo, Ndiposa hata katika utumwa nĩ meragwo ĩkorwo nĩ ũkũhikania, walikuwa nafahamishwa kama utaoana, ũhikie mũirĩtu wĩtĩkĩtie. uwe msichana ambaye ameamini. Angĩkorwo nĩ ũkũhika, Kama utaolewa, ũhikio nĩ mwanake wĩtĩkĩtie. uolewe na kijana ambaye ameamini. No to tiguo ũrenda, Lakini kwa sababu hutaki hivyo, wĩtongorie. jiongoze. Nĩ ũkuona ũrĩa kĩrĩa ikayagia ciaku. Utaona kile kinachofanya wengine walie. Na akorwo nĩ ũgwathĩka, Kama utatii, wathĩkĩre ndungata cia Ngai. utii watumishi wa Mungu. O toguo Jakubu athĩkire, Kama jinsi Yakobo alitii na agĩthondeka thabarĩ ya kuma bũrũri ũmwe gũthiĩ ũrĩa ũngĩ, na akatengeneza safari ya kutoka nchi moja hadi ingine, nĩgetha akagĩre mwendwa wake na ili aendee mpendo wake kũrĩa Ngai amũthondekeire. ambako Mungu alimtengenezea. Nake nĩetũrire na thayũ, Naye aliishi kwa amani agĩkiumagara. na akatoka. Thoma hau rĩkie nginya hau kĩanda. Tusome hadi hapo chini. Nake Jakubu akiuma Beerishiba agĩthiĩ arorete Harani, agĩkinya handũ akĩrara ho ũtukũ ũcio wothe, nĩ ũndũ riũa rĩrĩa mũthũire. Akĩoya ihiga rĩmwe rĩa marĩa marĩ ho, agĩtira mũtwe narĩo, agĩkoma handũ hau nĩgetha ahĩtwo nĩ toro. Nake akĩrota, na atĩrĩrĩ, akĩona ngathĩ ĩturumĩte igũrũ matu-inĩ, nao araika a Ngai makahaicaga magĩikũrũkaga nayo. Na atĩrĩ, Jehova akĩonwo arũgamĩte o igũrũ rĩayo, agĩũka akiuga atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova, Ngai wa Ibrahimu thoguo na Ngai wa Isaka. Bũrũri ũyũ ũkomete nĩwe ngahe we mwene ona njiaro ciaku. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, Nacio njiaro ciaku igatuĩka o ta rũkũngũ rwa thĩ, na nĩũkaharaganĩria bũrũri wa mwena wa ithũĩro wĩiyũre kuo, ona wa irathĩro, ona wa gathigathini na guthini. Na ningĩ-rĩ, njiaro ciothe cia thĩ ikarathimwo nĩ ũndũ waku, ona andũ a njiaro ciaku. Na atĩrĩ, niĩ ndĩ hamwe nawe, na nĩndĩrĩgũikaragia o kũndũ guothe kũrĩa ũrĩthiaga, na nĩngagũcokia bũrũri ũyũ. Nĩ ũndũ-rĩ, ndigagũtiga o nginya hĩndĩ ĩrĩa ngakorwo njĩkĩte maũndũ marĩa ngũhete ũhoro wamo. Nake Jakubu agĩgĩũkĩra toro, akiuga atĩrĩ, ti-itherũ Jehova handũ haha na ndikũũĩ. Agĩkĩigua guoya, akiuga atĩrĩ,
kai handu haha ni ha kumakania na hatingĩhĩtia gũtuĩka niho nyũmba ya Ngai, ona kĩhingo kĩa igũrũ matu-inĩ nĩ haha. Nake Jakubu akĩroka gũkĩra rũcinĩ tene, akĩoya ihiga rĩrĩa etirĩte mũtwe narĩo, akĩrĩhanda ho rĩrũngiĩ ta gĩtugĩ, akĩrĩitĩrĩria maguta igũrũ. Nake agĩĩta handũ hau Bethieli, no rĩrĩ rĩtwa rĩa itũũra rĩu mbere ĩyo rĩetagwo Luzu. Ningĩ Jakubu akĩhĩta mwĩhĩtwa akiuga atĩrĩ, Ngai angĩikara hamwe naniĩ, ona amenyerere njĩra-inĩ ĩno ngũthiĩra, na ahe irio cia kũrĩa, ona nguo cia kwĩhumba, nĩguo ngacoka nyũmba ya baba na thayũ-rĩ, Jehova nĩagatuĩka Ngai wakwa, narĩo ihiga rĩrĩ o rĩrĩ ndarũgamia haha ta gĩtugĩ rĩtuĩke nyũmba ya Ngai, na ti-itherũ gĩcunjĩ gĩa 10 kĩa indo ciothe iria ũkahe nĩngagũcokeria. Yakobo akatoka Beersheba kwenda Harani, akafika mahali fulani, akakaa huko usiku kucha, maana jua lilikuwa limekuchwa. Akatoa jiwe moja la mahali pale, akaliweka chini ya kichwa chake, akalala usingizi pale pale. Akaota ndoto, na tazama, ngazi imesimamishwa juu ya nchi, na ncha yake yafika mbinguni. Tena tazama, malaika wa Mungu wanapanda na kushuka juu yake, na tazama, Bwana amesimama juu yake. Akasema, mimi ni Bwana Mungu wa Ibrahimu baba yako, na Mungu wa Isaka. Nchi hii uilalayo nitakupa wewe na uzao wako, na uzao wako utakuwa kama mavumbi ya nchi, nawe utaenea upande wa magharibi na mashariki na kaskazini na kusini, na katika wewe na katika uzao wako jamaa zote za dunia watabarikiwa. Na tazama, mimi nipo pamoja nawe, nitakulinda kila uendako, nami nitakuleta tena mpaka nchi hii, kwa maana nitakuacha hata nitakapo kufanyia hayo niliyokuambia. Yakobo akaamka katika usingizi wake, akasema, kweli Bwana yuko mahali hapa, wala mimi si kujua. Naye akaogopa, akasema, mahali hapa panatisha kama nini! Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu, napo ndipo lango la mbinguni. Yakobo akaondoka asubuhi na mapema, akalitwaa lile jiwe aliloweka chini ya kichwa chake, akalisimamisha kama nguzo na kumiminia mafuta juu yake. Akaita jina la mahali pale Betheli, lakini jina la mji ule hapo kwanza uliitwa Luzu. Yakobo akaweka nadhiri akisema, Mungu akiwa pamoja nami, akinilinda katika njia niendayo, na kunipa chakula nile na nguo nivae, nami nikirudi kwa amani nyumbani kwa baba yangu, ndipo Bwana atakuwa Mungu wangu, na jiwe hili nililolisimamisha kama nguzo litakuwa nyumba ya Mungu, na katika kila utakalonipa hakika nitakutolea wewe sehemu ya 10. Mwathani arogoshwe. Bwana asifiwe. Nĩathire riũa rĩgĩthũa, alienda na jua likakucha, ndume ĩkĩingĩra, nayo giza likaingia. O hau gwatukĩire rĩ, na ambapo kulikuwa giza, akiuga haha nĩho ndĩrarara, na akasema hapa ndipo nitalala. Na nĩ werũ-inĩ na wiki, na ni katika nyikani, na alikuwa peke yake. Akioya ihiga agĩtira narĩo, akachukua jiwe akaleweka chini ya kichwa chake, na agĩkoma thĩ nĩgetha toro ũke, na akalala chini na ili usingizi uje. Toro nĩwokire, na usingizi ukaja, na nginya akĩanjia kũrota, na akaanza mpaka kuota arĩ kũu nja werũ-inĩ, akiwa tu huko nyikani. Na rĩrĩa arotire na ngathĩ, na alipoota aliota na ngazi. Wambere nĩ mũndũ rĩu ũrathimirwo. Sasa la kwanza ni mtu ambaye alibarikiwa, nĩ mũndũ mũtongu na maũndũ ma Ngai, ni mtu tajiri sana na mambo ya Mungu. Akiona maũndũ atakoretwo onete kuma rĩrĩa ciarĩ, akaona mambo ambayo hakuiona kutoka alipozaliwa. Rĩu nĩ arĩirio irathimo na arĩirio Ngai. Sasa kwa sababu alinenewa baraka na akanenewa Mungu. Rĩu nĩ mũndũ mũrathime. Sasa ni mtu mwenye baraka. Nĩenjiranĩtio na mũciĩ wa matu-inĩ, ameshikanishwa na mji wa mbinguni. Aje kuona maũndũ mako, ameanza kuona mambo ya huko. Na hĩndĩ ĩrĩa arotire rĩ, alipoota onire ngathĩ ĩgĩikũrũka, aliona ngazi ikiteremka yumĩte matu-inĩ kwa Ngai, kutoka mbinguni kwa Mungu, ĩgĩũka hau arĩ, na ikakuja
akakuja mahali alipokuwa, akonaga malaika makiambatirira na akaona malaika wakipanda magikurukagira na huku wengine wakishuka. akirawa arotete yoguo Akakaa akiwa ameota hivyo, na ecoka akiona Ngai, na kisha akaona Mungu, na Ngai akimwariria kiroto-inĩ na kĩu, Mungu akamnenea katika ndoto ile, niĩ Ngai wa guka wa Ibrahimu, ni mimi Mungu wa babu yako Ibrahimu, niĩ ndĩ Ngai wa Isaka thoguo, ni mimi Mungu wa baba yako Isaka, na nĩndĩrĩgũikaragia na nitakukalisha na ndigatigana nawe, na sitawahi wachana na wewe, ndigagũtiga sitawahi kuacha nginya rĩrĩa ngakorwo ndĩkĩte kũhingia maũndũ marĩa mothe ngwathĩrĩire, mpaka wakati nitakuwa nimetimiza mambo yote ambayo nimekuwa ndikoragwo hamwe nawe, nitakuwa pamoja nawe, na nĩndĩrĩgũikaragia na nitakuwa nakukalisha kũndũ kũrĩa guothe ũrĩthiaga. mahali popote utakuwa unaenenda. Kaĩ ũthiaga naũ? Kwani wewe huwa unaenda na nani? hau Ngai ndararĩ ho, Hapo Mungu hakuwepo, hau ũraciũkanagĩra, hapo ambapo ulikuwa na sengenye, hau ũraganagĩra Ngai ũrarĩ wĩ wiki, na hapo ulikuwa na hasi, ulikuwa peke yako. tũtitige ungumania, Tuache unafiki. tũthiaga na Ngai kũrĩa guothe tũthiaga, Huwa tunanena na Mungu kila mahali tuendapo. ona hĩndĩ ĩyo wĩ thĩna ithuĩ ndigũtaba mathĩna wa Job, Hata wakati uko katika shida ambavyo tumesoma katika Ayubu, Ngai arĩ o hau hakuhĩ, ati Mungu wako karibu, ona hapo hĩndĩ karibu. ĩyo ũragerio wĩke ũũru, Hata unapojaribu ufanye mabaya, Ngai arĩ o hau hakuhĩ, Mungu wako hapo karibu. tondũ erire Jabu ũndũ iteka nĩ gũgũtiga, Kwa sababu aliambia Yakobo, jambo ambalo sitafanya ni kukuacha, tondũ nĩ ũkonektirwo nani, kwa sababu ulishikanishwa na mimi. niĩ nditigaga mũndũ Mimi huwa siwache mtu nginya ngakorwo ndĩkĩtie kũhingia ũrĩa njathĩrĩirie mũndũ, mpaka nimalize kutimiza ambavyo niliegemezea huyo mtu. na hĩndĩ ĩyo athiĩ thĩna-inĩ Na saizi wameenda kwenye shida atekũmenya athiĩ gũthĩnia mĩaka 20 bila kujua ati ameenda kutatizwa kwa miaka 20, atekũmenya athiĩ kũrumwo mĩaka 20 cia mama we, bila kujua ameenda kutusiwa miaka 20 na vijana wa mjomba wake, atekũmenya orĩra thĩna wa mũndũ ũmwe, bila kujua ati amepotelea shida ya mtu mmoja, akore thĩna wa andũ karondo, aende kwa shida ya watu kadhaa. no Ngai nĩamwĩra atĩrĩrĩ, Lakini Mungu amemjulisha, niĩ ndĩ Ngai wa thoguo Isaka, mimi ni Mungu wa baba yako Isaka, na ndĩ Ngai wa guka gwa Ibrahimu, na mimi ni Mungu wa babu yako Ibrahimu. na aratuĩka Ngai wake, Bado hajakuwa Mungu wake, no nĩanjia kũmwĩra lakini ameanza kumwambia, tondũ ndarĩ aragerio, kwa sababu bado hajajaribiwa, ndarĩ araimĩra hana thahabu, kwa sababu bado hajatokea akiwa kama dhahabu, kaithe Ithaka kama baba yake Isaka kana gukawe Ibrahimu, ama babu yake Ibrahimu. rĩu athiĩ kũgerio, Sasa ameenda kujaribiwa, aimĩra atuĩke Ngai wake, atakapotokea Mungu akuwe wake, no Ngai nĩanjia kũmuonia maũndũ, lakini Mungu ameanza kumwonyesha mambo o ta ũrĩa twanjagia kuona maũndũ ma matu, kama jinsi tunavyoanza kuona mambo ya mbinguni. ti kuga atĩ Ngai nĩatuĩkĩte Ngai wake, Si kusema ati Mungu amefanyika Mungu wako, nĩ njĩra watemerwo, ni njia umetengenezewa. watoria magerio Utakaposhinda majaribu marĩa mageragio mũndũ wothe, yanayojaribiwa kila mtu, gũtirĩ na nganja, hakuna bila shaka Ngai nĩagwĩtĩkĩra wĩtanio nake, Mungu atakubali witanishwe naye na nĩarĩgũteithagia, na atakuwa anakusaidia ona thĩinĩ wa magerio rĩ, hata katika majaribu. no wendire kwĩgũithia, Labda utake kujiangusha, ũkogia ndũramenya ũrĩa ũrĩa, ujue hata ujui kile unachofanya. manenjerie ngoro citũ, Bwana asaidie mioyo yetu. na rĩrĩa Jakubu okĩrire rĩ, Na wakati Yakobo aliamka, nĩamakire mũno, alishtuka sana, akiuga andũ aya nĩaramakania, na akasema hapa mahali panashtua sana, andũ aya nĩaramakia mũndũ, hapa pahali panashtua mtu, na tingĩhĩtia na siwezi kosea gũkorwo nĩho nyũmba ya Ngai, ati hapa ndipo nyumba ya Mungu. haha no nginya korwo nĩho Ngai ikaraga, Ni hapa lazima ikuwe ndipo Mungu anapokaa. ona mũrango wa gũthiĩ matu-inĩ rĩ, Hata mlango wa kwenda mbinguni, gate yao no nginya korwo ĩ haha, mlango wake lazima ukuwe uko hapa. maũndũ macio mothe nĩ mwarĩrĩirie. Hapo ndio haya ndio mambo anajiambia. Rũcinĩ tene agĩũkĩra, Asubuhi mapema akarauka, ũhigani wakomeire rĩ, lile bado jua lilo lilalia, akĩrĩhanda na akalisimamisha, ota ũrĩa ahunjia meka, ama akalipanda jinsi wahubiri wanavyofanya. atĩ ihiga rĩa nyũmba ĩno rĩigĩrĩirwo nĩ Pastor Wanjiru Esther Ati jiwe la nyumba hili liliwekelewa na mchungaji wa Jiro Esther 2026, mwaka wa 2026. nĩ mothe maigangĩrĩirwo, Haya mawe yamewekelewa, maiga nĩ mahandĩtwo mawe yamepandwa mengi na wahubiri, tondũ makorwo mathomete kwa haha, sababu wanakuwa wamepanda hapa. no nĩonete Ngai mũndũ ũcio Lakini yeye ameona Mungu kweli, huyo mtu nĩ kĩhiga gĩake mwene, ni jiwe lake yeye mwenyewe, nĩ gwĩtua itua ta Esau, ni kujifanya, amejifanya kama
Esau, tondu neona airitu aku matirakenia aciari ake. kwa sababu ameona kuwa wasichana huko wampendezi wazazi wake. Uria agirire niwe mũũru mũno, Yule aliyeendea ndiye alikuwa mbaya zaidi, tondu wa mũndũ ũtangĩtherwo na angĩkwo, kwa sababu ni wa mtu ambaye hawezi takasika hata akifanywa lipi, tondu agirire Mwarabu, kwa sababu aliendea Mwarabu. tondu wa takacini yake kana takuga Ismaili Kama kazi. ũguo nĩ ta Ni kazi. tondu nĩ erwo akahikania gwa kacini, Kwa sababu ameambiwa ende awane kwa kazi ni yake, agĩikũrũka naye akateremka. tia mĩtongorio, Wacha kujiongoza, thiĩ na Ngai. enda na Mungu. Rĩu tũrakora atĩrĩrĩ, Sasa tumepata ya kuwa mũndũ arathimwo ona maũndũ ma matu, mtu anapobarikiwa huwa anaona mambo ya mbinguni, no ti maũndũ ma gũkũ thĩ tarĩ. lakini si mambo ya duniani kama wewe. Na akiuga andũ haha nĩ ha kũmakania, Na akasema mahali hapa ni pa kushtua, na no nginya hakorwo nĩho nyũmba ya Ngai, na lazima ikuwe hapa ndipo nyumba ya Mungu ipo. ona ningĩ kĩhingo kĩa mũciĩ wa matu-inĩ no nginya gĩkorwo kĩ haha. Hata lango la mbinguni lazima liwe liko hapa. Ũguo andũ othe mabatiĩ kũingĩrĩra haha, Kwa hivyo kila mtu anafaa kuingililia hapa, nĩ tondũ nĩho ngani ĩrĩa yagũthiĩ kwa Ngai, kwa sababu hapa ndipo ngazi ilipo ya kwenda kwa Mungu. nĩho onire mũrũ wa Ngai rĩa mbere, Hapo ndipo aliona mwana wa Mungu kwa mara ya kwanza, nĩwe ngani ambaye ni ngazi ya gũkinya kũingĩra, ya kufika kwa Mungu, na nowe kĩhingo kĩrũmu na ndiye mlango mkuu ũrĩa Isaia onaga ambao Isaia alikuwa anaona gĩa kũhingĩra mũthĩni. ya kufungia maskini. Rĩu nĩ agĩthaithire Ngai, Sasa alililia Mungu, na akĩmwĩra Ngai ũngĩndongoria akamwambia Mungu, ukiniongoza na wĩtĩkĩre kũu ngũthiĩ ũheage irio, na ukikubali ambako nitaenda unipe chakula na ũhe nguo cia kwĩhumba, na unipe mavazi ya kuvaa na ũndongorie njĩra-inĩ ĩno, na uniongoze katika njia hii, thiĩ kũrĩa ndathiĩ, niende ambako ninaenda, na ũgacoka ũnjokie gwitũ na thayũ, na unirejeshe kwetu pia na amani, nĩ ũgatuĩka Ngai wakwa. utakuwa Mungu wangu. Akĩĩta mwĩhĩtwa, Akakula kiapo, nakĩo kĩrĩa gĩothe ũkahe, na kile ambacho utanipa chochote, kana nĩkĩ, hata kiwe iliwe ni nini, nĩngagũcokagĩria gĩcunjĩ gĩake gĩa ikũmi. nitakurejeshea kifungu chake cha 10. Na akĩĩta mwĩhĩtwa, Na akaapa kiapo, kĩrĩa gĩothe ũkahe, kile chochote utanipa, indo ciothe iria ũkahe, ya vile vitu vyetu utakavyonipa nĩngagũcokagĩria, nitakurudishia, gĩgatuĩka gĩcunjĩ gĩa ikũmi kĩa indo icio. kiwe ni sehemu ya 10 ya vile vitu. Na ingĩra hau na mwĩhĩtwa, Na ameingia mahali pale kwa kiapo, na athiĩ gũthĩna, na ameenda kuteseka, athiĩ kũnyarirwo, ameenda kuteswa, athiĩ gũthambio, ameenda kutakazwa, na hau nĩho acokire kũgerera. na hapa ndipo bado alipitia. Thutha wa mĩaka 20 Baada ya miaka 20 agĩkora ihiga rĩake rĩrĩ o hau, na akapata jiwe lake bado lilikuwa mahali pale, na rĩrĩikarire mũno, na alipokaa sana nĩho erirwo athiĩ Betheli ũguo atuĩte, na ndipo aliambiwa ende Betheli, mahali alikuwa ameamua, ũthiĩ rĩu ũnjakĩre kĩgongona hau, sasa unitengenezee madhabahu hapo. ndwahĩtĩtie Jakubu. Haukuwa umekosea Yakobo. Na hau nĩho Sulaimani acokire gwaka nyũmba ĩyo, Na hapa ndipo Sulaimani alijenga ile nyumba, na no agĩtũire thingo cia ũigĩrĩ, na bado kuta zake mbili bado zimeishi, tondũ Ngai ekaga ũndũ wa tene na kwa sababu Mungu hufanya jambo la milele na milele. Betheli nĩ kuuga nyũmba ya Ngai. Betheli ni kusema nyumba ya Mungu. Na rĩrĩa mũndũ ũmwe athomire hau rĩ, Na wakati mtu mmoja alisoma hapo, agĩthondeka kanitha wa Betheli, akatengeneza kanisa la Betheli, na andũ nĩ mathiaga kuo. na watu huenda huko. Rĩu mathomaga mũndũ agathiĩ tiga, Watu husoma na unaenda kujiongoza, thiĩ na Ngai. waenda na Mungu. Agĩtonya hau na mwĩhĩtwa, Akaingia mahali pale kwa nadhiri ama kiapo. tondũ ndiramenya nĩonagĩra kũnene mũno, Alikuwa anaonea mbali sana. ngathiĩ na ndathiĩ gũtũnga nĩguo mũingĩ, Ile shida naona ninaenda kupitia ni kama ndio kubwa, no tondũ nginya mũtumia akwenda kũu, lakini kwa sababu hata mke wangu wako huko, kĩthiĩ, wacha tu niende. no akĩrũgama na mwĩhĩtwa, Lakini akasimama kwa nadhiri, Ngai wetĩkĩra kũndongoria, Mungu utakapokubali kuniongoza, ona ngĩagaga indo iria ingĩ ciothe cia mabataro, hata nikikosaga zile vitu zingine zote za mahitaji, Ngai ndũkananyime irio, Mungu usiwahi ninyima chakula na ndũkananyime nguo, na usiwahi ninyima mavazi. na thutha ũcio ũngĩkandathima na indo, Na hapo baadaye utakaponibariki na mali, na ingĩra na mwĩhĩtwa, na ameingia na nadhiri, na nĩkĩo watuĩkire watho, na ndiposa ikakuwa ni sheria, nĩngagũcokagĩria, ati nitakuwa na kurudishia, gĩgatuĩka icunjĩ gĩa kiugo. inakuwa ni sehemu ya 10 ya kile ambacho umenipa. Tũtirutaga nĩ tondũ atĩ tũtirĩ arwaru, Huwa tunatoa kwa sababu sisi ni wagonjwa. tũtirutaga nĩ tondũ atĩ gũtirĩ na mathĩna, Huwa ama tunatoa kwa sababu tuko na mashida, tũrutaga nĩ tondũ nĩ watho wa Ngai. lakini huwa tunatoa kwa sababu ni sheria ya Mungu.
Ndio na bena kulia. sizidi kukula. Bwana asifiwe. Amen. Na ndio mukawe ehiti. Na hivyo ndivyo babu yake alikuwa ameapa. Aigire ginya kaudhi. Alisema mpaka sehemu ama Kaudhi. uzi wa kushona. Tiga kiria kiritwo ni anake aya mararuire mbara. Isipokuwa kile ambacho kimeliwa na vijana hawa waliopigana. Indo ici ingĩ ciothe nĩcio ci haha. Hivi vitu vingine vyote ndivyo hivi hapa mbele. Nguruta nginya gacunjĩ ga 10 ga kauthi. Nitatoa mpaka sehemu ya 10 ya uzi. Na nĩguo ekire. Na hivyo ndivyo alifanya. Ngai aragia rĩmwe. Mungu hunena mara moja. Na gũtingĩcenjio. Na hakuwezi badilishwa. Na gũtingĩongerereka. Na hakuwezi ongezeka. Nake nĩaingĩria. Naye Yakobo akajiingiza hapo. Akaapa kwa kinywa chake. Ngai niĩ ndongoria. Ati Mungu mimi niongoze. Niĩ nĩngũkirĩrĩria. Mimi nitavumilia. Nĩngũmĩrĩria. Nitavumilia. Oguo wanjĩra nĩ ũrĩnjikara. Kama jinsi umeniambia utanikarisha. Ona na kũu ndathi nĩ ũrĩnjĩkaga wega. Hata huko ni mambo yako nimeenda utakuwa unanitenda mema. Na nĩ ũrĩmenyagia. Na utakuwa unanilinda. Niĩ na niĩ nĩngũmĩrĩria. Nami nitajitia nguvu. Nginya nyumbĩre hana dhahabu. Mpaka nitokee nikikaa kama dhahabu. Na ingĩgacoka gũkũ gwitũ ndora na thayũ. Na ambako na nikirudi huku kwetu ambako nimepotea kwa sababu ya kukosa amani. Ngagwakĩra nyũmba haha. Nitakujengea nyumba hapa. Ndona nĩ hweri. Kwa sababu hapa ndipo nimeona ipo. Na ndona mũndũ akitua kwambata nĩ wagĩambatĩra. Na nimeona mtu akihitaji kupanda hapa ndipo anaweza pandia. Na ndona mũndũ natonya haha na hingĩrwo mathirĩ. Na nimeona mtu anaweza ingia hapa na afungiwe mashida. Nĩtũrĩthoma mĩhĩtwa ya hekalu ya Suleimani amĩaka. Tutasoma viapo vya ile hekalu Suleimani alijenga. Nĩgetha ũmenye Ngai aragia rĩmwe. Na ili uweze kujua ati Mungu hunena mara moja. Wewe nĩwĩtanĩtie na uge wa Ngai. Wewe ndio umekoseana na usemi wa Mungu. Nĩkĩo Ngai atagũikaragia. Nipasa Mungu huwa hakukarishi. Tondũ nginya ndũrĩ na matua. Kwa sababu hata hauna maamuzi. Atĩ niĩ Ngai nĩnduĩte mũthenya ũmwe tu ũgetwo Ngai wakwa. Ati Mungu nimeamua ati siku moja utaitwa Mungu wangu. Wĩtanio na njitanio nawe. Uitanishwe nami nitanishwe nawe. Na niĩ nĩngũmĩrĩria. Nami nitavumilia. Nĩngũgera njĩra ũrĩa ũkuonyonia. Nitapitia njia utakavyonionyesha. Na ciugo ciaku nĩngũciathĩkĩra. Na maneno yako nitayatii. Ona ũguo ndĩratarirwo nĩngũthiĩ gwĩka. Hata jinsi nilivyoambiwa nitaenda kutenda. Na ndathiĩ itũũra rĩu-rĩ. Na nitakapoenda katika mji huo. Ndikaheneka maitho makwa mathiĩ mĩciĩ ĩngĩ ĩyo itanerwo nĩ mami na baba. Sitadanganyika ati macho yangu yaende kwa boma zingine ambazo sikuambiwa na mama na baba. Kũu nĩkuo gũthiĩ. Huko ndiko nitaenda. Kana ngũkora airĩtu a mama mahana. Hata nipate wasichana wa mjomba wakikaa vipi. Kũu nĩkuo ngũthiĩ kũhika. Huko ndiko nitaenda kuoana. No rĩu thĩna waku. Lakini sasa shida yako. Wewe na haha Makueni. Wewe ukiambiwa huko Makueni. Kwa Mwananzeki. Kwa Mwananzeki. Wakinya kũu-rĩ. Ukifika huko. Ũkanjia mbũrũ. Unaanza kuzurura. Mĩciĩ ingĩ. Boma zingine. Ukahingũka maitho ũkanjia kuona airĩtu. Unafunguka macho unaanza kuona wasichana wengine. Ukanjia kuona anake angĩ. Unaona vijana wengine. Mahikĩre. Olewa nao. Nawe kĩrĩa ũkona ndũkanorie. Nawe utakachokiona usiwahi uliza. Tondũ nĩakuonetie. Kwa sababu Mungu alikuonyesha. Kĩrathimo gĩaku kĩharĩa. Baraka yako iko pale. Wakinya ho-rĩ. Ukifika hapo. Ũranjia kũrora mwena na mwena. Unaanza kuangalia pande na pande. Kana kwĩ handũ hangĩ hegega gũkĩra haha. Ati kama kuna mahali pengine pazuri kuliko hapa. Ona Jakubu ahĩtania Lea na Rakeli wao-rĩ. Hata Yakobo alipokosea Lea na Lecho wao. Nĩatubire kiasi. Alianguka kidogo. Na Rakeli no akuire. Na Rakeli bado alikufa. Agĩtigirwo Lea ũrĩa atendaga. Akabakishiwa Lea ambaye hakupenda. Aimanire na kũmwenda. Ilibaki lazima angempenda. Tondũ ũrĩa amathĩna nĩarakuire. Kwa sababu yule kwa sababu yule aliyekuwa anafanya kuwe na mashida alikufa. Tondũ ũcio nĩwe Ngai amwathĩrĩire. Kwa sababu huyo ndiye Mungu alikuwa amemwekea. Ndio noguo Jacob onire thayũ. Na hapo ndipo Yakobo alipata amani. Tondũ Rakeli nĩkamũtukanagia mũno. Kwa sababu Rakeli alikuwa anamchanganya sana. Na gatawe. Alikuwa anakaa kama wewe. Kamhoi kamuhiana. Kaya muombaji wa sanamu. Ambaye hakuogopa Mungu. Na Ngai alikoraga. Na Mungu akamwangamiza. Nĩgetha kĩrathimo gĩkinyane. Na ili baraka iafikiane. Na mũhunjia wake ahote kũhunjia. Na ili mhubiri wake aweze kuhubiri. Na maũndũ mothe ma Ibrahimu makĩbate gũkinyanĩra wega. Na mambo yote ya Ibrahimu yaweze kuafikiana vizuri. Na agĩthire. Na alienenda. Na agĩcoka. Na akarudi. Na akĩririkana oro rĩmwe. Na akakumbuka mara moja. Ũgĩthiĩ na mbere nĩũgũkora aringirie andũ ake karũĩ ke hau. Ukiendelea hapo mbele utaona ati alivukisha watu wake
mto ulioko kamukuru keho ama mto ulikuwepo hapo, agicoka wiki murimo kisha yeye akarudi peke yake katika upande huo haria ahandite ihiga ambapo alikuwa amepanda jiwe, tondu mwihitwa na kirikaniro ciari ciake, kwa sababu nadhiri ilikuwa yake yeye na Mungu, itiari ciake na Rubeni ciana ciake, haikuwa yake na watoto wake akina Ruben, itiari ciake na Biliha, haikuwa yake na Biliha, no ciongi na ama na huyo mwingine na Rakeli huyo, irikaniro ciari ciake na Ngai, nadhiri ilikuwa yake na Mungu, itiari ciake na ng'ombe na mburi, hazikuwa zake na ng'ombe na mbuzi, akimatwara na kuu muri na akimaringia na kuu, akawapeleka na huko bonde na akawavukisha, akawaambia kaeni hapa nitakuja, agicoka murimo akarudi upande huo mwingine peke yake, akalala jinsi alivyokuwa amelala, aone kama Mungu atarudi tena, na akakuja. Na sasa alipokuja akakimbililia Mungu. Sasa akasema lazima unibariki sasa, na ili ukuwe Mungu wangu, na kwa sababu umenirudisha mimi nataka uwe Mungu wangu. Wakalala wakisumbuana, wakasumbuana sana. Wakati Mungu aliona itakuwa asubuhi, akamchuna hapa mpaka akaanza na akaona kwa sababu hajachunwa mkono, ambacho sitafanya ni kukuachilia, nitakuachilia hapo utakaponibariki. Na ni kweli akahisi uchungu mwingi, lakini hakuachilia mikono. Na Mungu alipoona itafika asubuhi na watu wale waliobonda wamuone, akamuuliza unaitwa nani? Mimi naitwa Yakobo. Nimekubadilishia jina. Nitakuwa naitwa nani? Utakuwa naitwa Israeli. Hivyo ni kusema nini? Ni mtu ambaye amesumbuana na watu na akawashinda. Na sasa ameshindana na Mungu na akamshinda. Yakobo, nimekubariki. Mambo yote ya babu yako Ibrahimu sasa yamekuwa yako. Kama jinsi nilivyokujulisha ukiwa hapa ukienda, ati watu wote wa mataifa watabarikiwa kwa sababu yako. Hivyo ndivyo nimeamua. Na akapewa habari ya kanisa ambayo ilikuja watu wa mataifa yote ya dunia, wakaambiwa wawe wanaomba Mungu wa Israeli, si Mungu wa hao. Israeli ni mtu na ni Yakobo ni jina la mtu. Akaambiwa nimekubariki. Sasa asubuhi akavuka bonde, naye Mungu akaenda nyumbani, hakuwa anaangalilika kutoka hapo. Ukisoma hiyo 32 utaona ati watu wote waliona kuwa huyu mtu amekuwa na Mungu. Hakuhitaji kuwaambia, uungu haufichiki. Watu wote walifahamu, wake wakaelewa, wana wake wakaelewa. Mungu baba ni kama wamepatana na Mungu. Jinsi amefurahia mpaka jinsi uso wake unang'aa, lazima iwe amepatana na Mungu. Hawakuhitaji kumuuliza kwa sababu wanaona hahitaji kunena kwa ndimi. Wa macho hauhitaji kushinda ukinenewa. Naye hakuambia chochote, akawaambia twende na mbele na safari. Bado ni nyumbani. Mimi ni mtu mwenye furaha. Mimi ni mwenye furaha. Je, wewe umefika wapi? Safari yako na Mungu, na ili uwe mwanawe, na ili uwe msichana wake. Unashika maneno ambayo huwa unaelezwa nayo kila siku. Je, nyayo zako zinafuata nyayo za Kristo? Umewacha kujionyesha njia? Umeacha kujitawala? Tuliposoma Jumapili hiyo wiki uliwacha kufuata mawazo yako.
na kondo tigite raciro gatigari Na kama haujawacha unafikiri utawacha lini? ne ore igiria matuko makunyaririka Ni wewe unajizidishia siku za kuteseka. ati ni kaida kuhoya Ati Mungu, mimi nimekusihi thini wako udathi huku ambako linaenda ndukana nimeirio usiwahi nyima chakula na ndukana reke jikareja na usiwahi kubali nikae uchi. ndaiga na kuhoya kindu kingi Hakuomba kingine tondu bati ukorwo na kindu kwa sababu uhitaji kuwa na kitu, no ndubati kwaga irio na lakini uhitaji kukosa chakula na mavazi. indo tuheagwo na guku thutha Vitu huwa tunapewa huko baadaye, na mwathani Ngai egukuthi noguo oigire na hivyo ndivyo Mungu akiwa huku duniani alisema ambai mumathe uthamaki wa Ngai ati kwanza tafuteni ufalme wa Mungu na uthingu wa uthamaki ucio na utakatifu wa ufalme huo ni Mathayo ni 6. Mathayo 6. Muona irio ri Mnapopata chakula na muona nguo na mavazi iganoi toshekeni. noguo baba witũ ahoire Hivyo ndivyo baba yetu aliomba, Ngai he irio Mungu nipe chakula na uhe tukue na unipe tu mavazi. no ũngĩgacoka ũhe indo ndatherarĩ Lakini utakaponipa mali nitakapotakasika, nĩ ngagũteithia nacio nitakuheshimisha nazo. so si option twa fungu Kwa hivyo si kuchagua ati kutoa fungu, hapana. nĩ gũcokeria ũcokagĩria Ngai kanyamũ kanini kaingĩ kũhete Ni kurudishia, huo unarudishia Mungu sehemu chache ya zile Mungu amekubariki. tũtiĩkaga ũguo atĩ tondũ tũtirĩ na mathĩna Huwa hatufanyi hivyo ati kwa sababu hatuna shida, atĩ ngiri ĩyo nĩ ũngĩthire ũkongerere ati ungeenda hiyo 1000 uende uongezee, na ũkĩenda kuongerera ndũkanĩtio thi na hata ukitaka kuongezea hujakanyoenda, nawe wathaka ũthiĩ ũthiraga nawe ukicheza uende ukiishaga. ũguo ici tũtita tondũ tũtirĩ na mĩrimũ Kwa hivyo sehemu hatutoi ati kwa sababu hatuna magonjwa, tũruta tondũ watho wa Ngai ũtorĩ huwa tunatoa kwa sababu ni sehemu ya ni sheria ya Mungu kama ile ingine. kahona nĩ gũthera Utapona kwa sababu ya kutakazika. kũrĩa ũkiumĩra ndũkaimĩra na mĩrimũ Kule ukitokea hautatokea na magonjwa, no maũndũ maya mothe nĩ wĩkĩte o ta Korinelio lakini mambo haya yote umefanya kama Kornelio. tondũ watho o ta ũcio atĩ nĩ nyitĩte watho waku wa kanua gaku wothe Ati ni sheria kama ile ingine, ati nimeshika sheria ya kinywa chako chote, no hĩndĩ ĩyo mathĩna marĩa wĩ namo lakini wakati ule matatizo ulio nayo maratatia mwaki wa ngiri yanamwaga moto wa kijani, no nĩ kũhingia ũrahingia ũrĩa gwathanĩtwo lakini ni kutimiza, unatimiza kulivyoamrishwa. ndũraruta tondũ wĩ mũtongu Hautoi kwa sababu ati wewe ni na tajiri, ndũbatiĩ kwaga kũhotha tondũ wĩ mũthĩni na haufai kukosa kutoa sadaka kwa sababu wewe ni maskini. twĩkaga ũguo nĩ tondũ nĩ rĩathani Kwa sababu huwa tunafanya hivyo kwa sababu pia ni sheria, na hau no kĩrathimo gĩaku na thirikone na pia hapo ndipo baraka yako na Mungu itapatikana. ĩ nĩ mwanyita Tumeshika maũndũ mothe tũingĩraga rĩu na kuga ama mambo yote huwa tunaingia kwa kusema ndio, ũkahana tarĩ kwĩhĩta wehĩta inakuwa ni kama umeapa. mũndũ ehĩtĩte nĩ aririkana ndoigire na kanua Mtu akiwa ameapa huwa anakumbuka nilisema kwa kinywa. rĩu ona kũngĩthiĩ ata ndũngiugũkwo Sasa hata kuenda vipi hawezi kuja kinyume na maneno, tondũ ona Ngai ũrĩa ũrehĩtire nake nĩ akuĩte niĩ ndigarũrũka kwa sababu hata Mungu ambaye uliapa naye alisema kuwa yeye habadiliki na ndigarũragwo nĩ mũndũ na sibadilishwi na mtu. no yo gĩthia cemania citakũgarũra Lakini wewe ukienenda unapatana na dada yako anakubadilisha, ĩgekĩra kĩruru gĩa kũgarũrũka anatia kivuli cha kubadilika. wĩ wa mahe Wewe ndio uongo, ona ndũĩ nũ wehĩtire nake hata ujui ni nani uliapa naye. ciana cia Ngai itiugũkagwo Watoto wa Mungu huwa hawabadiliki tondũ matũkagia baba kwa wao sababu huwa wanakaa kama baba yao, oigaga tene na akisema huwa anasema na milele na milele. noguo nĩguo ngoragwo ndĩ Na hivyo ndivyo mtume alivyo, niĩ ndigarũragwo nĩ mũndũ yeye habadilishagwi na mtu, ndũkĩtie baba witũ yeye amemfuata baba na yake ndikona kĩruru gĩa kũgarũrũka na hata hana kivuli cha kubadilisha, no nĩ ngona ũndũ wa kwenda kũmenyana gũkũ mbere lakini yako na jambo la kutaka kujua huko mbele, no ti ũndũ ũrĩa amenyete lakini si lile ambalo amejua atĩ nĩ ũhoro wa Ngai ati ni habari ya Mungu, tata witũ akĩangarũre ati dada ama shangazi aje ambadilishe, ngũmũtiga hau arũngi atamwacha hapo akiwa amesimama, agerie kũnjĩta ajaribu kumwita, ndingĩtĩka hawezi itika tondũ nĩ kinya handũ heho kwa sababu amefika mahali fulani hakũgeria kũgarũra ya kujaribu kumbadilisha, kana ona kũrehe kĩruru kĩo rĩngĩgarũrũka Ama hata- na gũkũ thiaga ama hata kuleta kivuli cha kubadilika cha kule anakoenda. nĩguo ũrendwo hana Hivyo ndivyo unastahili kufanya. eko nyitĩte rũgendo rwa gũthiĩ kwa Ngai Kama umeshika safari ya kwenda kwa Mungu, mehia mokaga magakũgarũra dhambi huwa inakuja inakubadilisha, mbeca ciũkaga cigakũgarũra pesa huwa zinakuja na zinakubadilisha, arata mokaga magakũgarũra marafiki huwa wanakuja na
kubadilisha, no the ya mahe lakini wote ni uongo. Mukehita mihitwa ya mari, Mtaapa viapo vya kweli lini? hindi yo nilio Ngai agetikira uhoro wanyu, Jambo ama wakati huo ndio Mungu atakubali viapo vile, na hindi yo nilio akaria uhoro waku, na hapa ndipo atanena habari yako na akwire niki agwathiriire, na akwambie ni nini ambapo amekuelekezea, na akwire ni ngatigana nawe ndarike kuhingia maundu macio mothe, na akwambia ati mimi nitawachana na wewe nitakapotimiza mambo hayo to yote. nawe no wamurikiria na itua na mwihitwa, Kwa sababu pia nao umemalizia kwa kiapo na amri maamuzi, gutiri undu ugoka ngaruruke uguo baba ndakwira, ati hakuna jambo litakuja nibadilike jinsi nimekuambia baba. nake akwiraga na ni ndi guikaragia to mathire ni maingi, Naye huwa anakuambia nitakukalisha kwa sababu mashida ni mengi, ndugagitorio ni masaitani, na ili usishinde na mashetani, na ni ndigaguconora baba, nami sitakuaibisha baba. korea kwegua noguo Roho ya mtume huwe hivyo, kama jikare ndi wiki, ni heri akae peke yake, no ndikanate kirikano giakwa na mwene, lakini asitupe agano lake na Mungu. ni nyendete muoyo wa matu-ini, Anapenda uhai wa mbinguni sana, na niwe wandehire nginya gate-ini ya gwake, na yeye ndiye alimleta mpaka kwenye mlango wa kwake. toka John 10 Na wakati ama tukienda John 10, ucio aria kihingo, huyo amenena mlango, no riria mwathani yokire lakini wakati Mungu alikuja, oigire nie kihingo na Mungu alisema mimi ndiyo mlango ya ng'ondu, cha mlango wa kondoo, na gutiri mundu ungihamba akinye kwi baba na hakuna ambaye anaweza panda afike kwa baba atahambite haha, bila kupanda hapa. ni nie ngathi Ni mimi ngazi. basi. Riu ucoka he undu teigirwo ati Sasa utapewa maneno mengine uambiwe nini? wahitithio Umekoseshwa. mwathani niwe kihingo kia ng'ondu, Mungu ndiye mlango wa kondoo. ona Isaia niguo oigire, Hata Isaia hivyo ndivyo alisema. aigua ukirwo ni nie kihingo kia ng'ondu, Alikuwa anasikia kukisemwa ati mimi ndiyo mlango wa kondoo. Isaia 49. Isaia 49. Oka guku thi acokera ciugo icio, Alipokuja duniani akarejea maneno haya yale, ni nie kihingo kia ngia ati mimi ndiyo mlango wa maskini, ya kumihingira mathina mayo, ya kumfungia mashida zake. uhoro ucio ni wahinga. Kwa hivyo jambo hilo ama habari ilitimia. Riu wekoni kwenda gukinya kwa baba, Kwa hivyo kama unataka kufika kwa baba, hau noho ungiingirira, hapo ndipo tu unaweza ingililia. gukiri ngiti ingi nyingi ngoma ciarehi, Kuna milango mingine mingi shetani alileta, na no cietanagirwo, na bado huwa zinaitaniwa, ona ciina maritwa manene muno, hata zina majina makuu na sana, andu no mahunguraga kou, na watu huingia tu huko, no matire mona Ngai, lakini hawajai muona Mungu. maikara magacomoka, Wakikaakaa wanachomoka, no ciaritwo mira-ini, kwa sababu zimewekwa kwa milaini. ona kuri mundu thiaga Hata kuna mtu huwa anaenenda akanjia gucokerithia mathani, Kisha anaanza ni mathani ngiti, anaanza kurudililia milango, akanja gucokera kuria arwarire, anaanza kurudia mbali aligonjekea, okinyikire mahindi ni kwacoka, ambapo alivunjikia mifupa, anarudi ninge kambiriria ringi, tena, anaanza tena, tondu ndakwira tiga kwagana, kwa sababu ukiambiwa acha kuasi uthie kwage turenda uende kwa Mungu hutaki, thiururange, basi zurura. ngiti ni nyingi Milango ni mingi cia sana maheni, za uongo. ini yenda mundu mutheru, Hii huwa inataka mtu mtakatifu, mundu mugerie, mtu ambaye amejaribiwa, akagerio, anajaribiwa, agateng'era na mathani, anakimbia na amri, agakinya hau, na anafika hapo, akahingũrĩrwo, anafunguliwa. ingira mwana wakwa, Ingia mwanangu, gũkũ gũtirĩ nyamũ, huku hakuna mnyama, gũkũ gũtikohiti, huku hakuna fisi, gũkũ gũtirĩ mĩrũthi, huku hakuna simba, gũkũ nĩ thayũ tene na tene. huku ni amani ya milele. Amũkĩra gĩkeno gĩaku mwana, Pokea furaha yako, amũkĩra maũndũ mega pokea mambo mazuri. tũrenda, Hutaki, kirĩrĩria, vumilia, ũthondekwo, utengenezwe, kĩrĩa kĩrarutwo thĩinĩ waku kiume, kinachotolewa ndani yako kitoke, matukũ maku ma kũnyarĩrĩka mathire, siku zako za kuteseka ziishe, wanjie gũkenera Ngai. uanze kumfurahia Mungu. Hatarĩ ũguo, Bila hivyo Ngai ndagarũrũkaga, Mungu habadiliki, na ndũngĩmũthitũra na huwezi mshtua ũrĩa ũrekaga tene, jinsi ama ulichokuwa unafanya ona hapo nĩwe awali. wathitũraga, Hata si yeye ulikuwa unashtua, nĩ macaitani ni mapepo makũhenia, ambaye alikuwa amekujaribu, atĩ nĩ makari, ati ni miungu. ũyũ nĩ Ngai ũrĩa mũtheru, Huyu ni Mungu yule mtakatifu, na nĩ ndĩrakũria ũhoro na ndiye unapewa habari yake. thambia meciria maku, Takaza mawazo, cenjia ngoro ĩyo, badilisha moyo, nyita njĩra yothe, shika njia ya utakatifu, ĩhĩte mwĩhĩtwa, kura nadhiri, na ndũgathikĩrĩrie andũ angĩ, na usisikiza watu wa na dunia, ndũkanagarũrwo nĩ ndaimono, na usiwe ibadilishwa na mapepo. Ngai ndagarũrũkaga, Mungu habadiliki. Ngai ndakĩmwenda, Mungu awapenda,
tutikiuge oro ringi unyite na guoko jikarage nawe ikuire muti wako wa ngiro jikarage nawe mathina inde mothe nigetha ũndeithie kũhotana